Kajan met kebakemen ya pi baro ki paralok ki balap penyadon lang hakane kejing rakhi ya kejing dap shiphausnam jong kahinyau trap youth council habang ikirtiang den kendam hakasnam hajar khatsau menbala seng ya kane HYC hangtai ha national dorbar hall ngisaki ya kejing don kinongyalam Kibapau hai kita kipur, kibala long sisa kinong yalam, iba pita lawai, iba long unong seng, urang ba, ubayo bakadon kam, bandon kejinga te asong lang jongki kon samla kari, kibanya le nakabanta kejing bha jing miat bat karoi kapar, banbe yakinu kinu kijing seniu, nakane kabri uhinyo trap jongi. Kublai ya pi baro, kikon kabri uhinyo trap, kibia don lang, hakane kanok paisi, banya simbanta, banya kemen lang, bat kahinyo trap youth council ne ke HYC. Kaba, katin pira jongka kaong tur syaprang sipai kari. Ke HYC ka don ru laka jong kalama kabali kabasau bat kabablu, kaban peni. Ya kamen sim jong kejing tur syaprang jong kita kisipai kibaslur jongka. Nisgo kemen sipun menginyoi kejing don lengkat jong kirang ba nungalam kibaladap hakini ki samoi trekam kijongki kibaladap. Bat kum juru ya kejing don jong kiwairu ki pararang ba. Kibajua kersan bat ya island ke ketika mon ke ketika diang ya ke hinyau trap youth council haki jing trekam kijongka baro nado makadang sedang hadu mentah. Kalau sisa ke jingalam ke pastat ke jong play bat hadu ke nikisngi ke bamenta ngiyoi ba shimla no ya ki kon samla jong ke hinyau trap youth council kibala trai shitom banwan ra ya ke jingpha hakani kabri uhinyau trap bai chongi. Banam penslam ya kini kapur ke pemerintah namar ngila sedang kam slam lupa kendian ngina no syaka program kumba kadai banlong hasuai kata ngasngau bangidai banya ai ke jing tap kti ke bajam na ke benta ke jing rakhe ya ke shipausnam ke lengkusnam bashipau jong ke HYC ublay nang kerku bakanang la banyak saplang hakikam baro. Donginya sedang ya kini ke program kejongi hakani kapur hakaba nilai sau mentan ya ke kasat rak mau benar Dakariti Academy kini keju kan sebeteng biang hakani ke benta ki bakam sedin ya mentahi nilai no sakejing keren pediang hakaba ai hangi da iba rehembor J. Saibon, Ibalong General Secretary, Jong KHYC. Ngakot iba rehembor, subhaban wan syakman. Tur seprang, tur seprang, tur seprang. Kong Lusitas im. Ibalong i-compare iba penyaj ya kani ka jingilang dap siposnem ko jongi ki riurang ba leseng anam la banjer kerteng lut ki long kmi ki long kpa ki khun samla ki jongi kan thei bat senrang bat kham tam e ki sipai jong ka new trap youth council ki bala plaj por khnang nabanta kani ka singi kerpang banwan ban sakhi daladi ya kani ka jingrakhi dap sipos nem kaseng nga ai khublai kerpang ye phiwei phwei namar ba phila plaj por ya ki por ki ba lengkot ki jong phi banwan ban ya kemen ban ya sngub halang ban ngi ha kani ka singi ngat ngapriang ru ngapriang sngub haru ye phiwei phwei ha kerteng jong ka new trap youth council Siposnem kajing yai lenti jong kaseng hakani ka khatnyo torik mentau benai kabadai ru kalung khu snem yap jong paim tirot sing upaim badon burom jong kajai breu jongi
ban ken mau burom yu haju por bat kabaderu ka sengi foundation de jong kene ka seng ge jongi ha kajing yai lenti ki babun lengba kajing kajing jinjar ngemla klem da ai ngu ai dem yo blei dong bu dong thau ubangi kum ka seng ngi bu yu kum kapten ba khamat namar kajing don rengkat kajong u kajing lam lenti kajong u kajing ai buj ai bor ya kajing start jing champang ban pentelun ya kam seng kam tam ban kit ya kalengkor bakhia jong ri bejaj briu ngimla klem pen pauru kajing ai khublai kerpang ya iwei pi wei de khot jong seng na keleng gebriu nyo trap ki bala don rengkat bar keseng nado basdang bat kibam simladan ru hado mentak limat kajing don rengkat kajong pi kajing trai shithem kajong pi lengba kai choisi namta kajaj briu kapelongi kumni kembengilong bat ngindang yai beteng ya kani kajing syakri ya kajaj briu kalengkor bakhya kabangi kum kajaj briu ngidon ngin yai kit yai ba kat bagi snem kidang wan kaseng kalang nang roy yau tenu mutendai kadang mi kisngi kadang mi kisnem bat menta kum kaseng ngiladon sibun ki district ki circle ki unit befer bat ladang ki khen kelum lang naka seng hi barakawai ngidon riu tuli ki district san pau tuli ki circle shispa pra tuli ki unit bat barak khoi ki sipa jong seng hado kani kesngi ngidon kumba kendai hajar praspa sapo arngut kalong kajing sarong bakadang mi kisngi ngidang yo sibun ki dekhot bat kidan ru ki sipai jong kajai briu ki bawan hak kenang hak kani kesngi watla ki 4 dei ki dekhot bepura jong keseng hendrai ki bandang yadon benta bat keseng hakiwei pat ki por kum keseng ngimla ru ban klet ya usenyang uben hei jong ki dekhot ki balalaj no nakani slapar thei bat hakani kapor ngan puli kerteng ki jongki bat ngin pelong ya kajing skap jar ba simbenit kum kajing le burom yaki bat yau senyang ben hei bakila ai namanta kaseng HYC hi brokawai ki dekhot kilong kum ni yaki bangi dekhot ki bang ladu no hakini ki suppose nem ki bedang deiru ki dekhot ki bepura jong keseng hakiti ki por lead rang da jet khan ibe bat kum executive member jong ka CEC lead Shanbor Wanyang president Karanikor area unit lead Yo Roy Rendathiang environment secretary Kakrang unit lead Ebenzer Rendathiang executive member Nongstoin Circle, lead Kentiu L Kenshi, president Kenong Knum area unit, lead Shanbor Wanyang, executive member Umyap area unit, lead Dominic Soktung, president Merdon Circle, lead Walter Kharkangor, executive member Maulai Circle, lead Ricky Malngyang, vice president Maulai Nonglum unit, lead Alex Malngyang, Sports Secretary Maulai Nonglum Unit, lead Watbor Lartang, Vice President Maukerwat Circle, lead Barskem Sotun, Executive Member Maurkeneng Circle, lead John Kharjana, President Krang Unit, lead Yoroy Rendathiang, Member Krang Unit, lead McDonald Nongrang, President Jangka Mairang Circle, lead Wanlam Nadon, executive member Nong Tliu Circle, lead Binel Nongrum, president Umbir area unit, lead Bikir Bok Karsentiu, vice president Umbir area unit, lead Kelbor Lartang, assistant sports secretary, Penden Sasau Nong Thamai area unit, lead Dominic Karmaulong, executive member Upper Shillong Circle, lead Bobby Lingdo Mauplang,
Presiden Maulai Nongkwar Unit, Lead Bariwel Rani, Organizing Secretary Kemaulai Nongkwar Unit, Lead I Building Jerwa, Organizing Secretary Kanonglua Unit, Lead Actor Kongsit, Executive Member Maulum Tersat Unit, Lead Gristar Merthong, Executive Member Mausrud Circle, Bad Uliet Paj Swear, Executive Member Katiding Unit. Dengan kerpat lang ya ngilang baro hak ni kapor ngin sobha baniyeng bat ngin pelong kajing ngapjar kaba simnit namta kini dikhot kiba kaseng hi keladu no hapo jong kini kishpos nem. Kubli sibun. Tingin peteng baniyeng namar bangin yarwai lang ya kajing rwai jong kajai beriu jongi bat ngakerpat ya ki beriu beri pe kesan gin subahaban tamia kajing rwai ngin kerpat ya pi we pin subahaban bu ikti kamon ha ka sadem gojong pi kat bangi dang yarwai. Bun subahaban syong Imslam kajai beriu new trap Imslam kah new trap youth council tur seprang spikeri Kublai Shibun yapi Bar Hembor G Saibon General Secretary KHYC Bapila ai kiktian pedang sobha nak benta baru kebiadan lang hakani Kalampung menta. Kat nu kalong kabasu tenat benginyok banyarum lang kumni. Banya kan mau yakishipau telik isnem kibaki HYC kal ajing syakri yakabri uhinyo trap bat yakajalla megalia hi baru akawai. Ngimlak ban kelat yakajing don rengkat kajong ublay lemda klam mau nginamlak ban le ai ruem hakani kepertai. Kumta ke HYC ru kamsem laklat ya ke jing alam ke jong ublay hakan ni kapor ngisngu shibun ni ke jing don rangkat jong ipastor Nathan Dingdo bat ngakot ya imenta ben sung ban shim ya ke benta ban bo ha ke jing twai bat ban ai ru ke jing kren lengkot hapadeng jongi.
Swabangan sa bu hagi jing duai, da ka menta kani ka jing sedang jong kani ka jing yalang, ka jing rakhe, jong ka jing dap ka lengko ship ka jing dap suppose nem ka new trap youth council. Ga shikwa ya ka ban bu shikintin argentin, I jing kran lengkot I belong ri kintin kentukan pam kumala ong yanga ya ka ban le ya ka swabangan sa bu hagi jing duai ya ka jing yalam, ka jing kerpat ka jing duai shau blay. I Presiden jangka HYC iba Roy Kupar Sindrem, I Secretary ba Rembor G Saibon, bat baro kinongkit kam jangka New Trap Youth Council, bat ki riu rangba ki bala syok hot senguba syakani ke jingyalang, I kong selbi pasa I balai don bat ngi kene kopor, I weni ki long keme, bat baro mapi ki bayadon hakane ke lempung, haka jingyalang jangka jing rakhe ke jing dap sipos nem. Jangka New Trap Youth Council nga ai kublai epi, bat aju kopor nga penpau ke jing kublai epi baseng berpilakan mau, ya kaban ai benta mengani don rungkat bat pi, bat ngan cie tu epi kumka New Trap Youth Council ngala syim ya kene benta hadin bala phone dai weni ginongkit kam ki jong pi, namar ba hausinam arjar khat sau, I Secretary barim jong pi. Iba Robert Karjerin dia rangkan mau ilak kerpat yang ban don ha kesengi batung ban bu ya kejing duai tan rega de kesengi ha ke banga don ki program ngam simla ten rei ha bangala khot yang ke de kepor ngadangkan mau sa ya ketu bat ngong ngan pendep ya ke benta ke bangala kulariki banyi don rengkat bat pi kum keseng kublai shibun bada ke de kepor ngan mun kitin ke program bujong pi kadang bun ngasukwa aban sedang ini ijingkran lengkot tangkum ni ki parok samla bat ki para riurang ba long keme ki long kepai bidan ni ko por ngau tenan bangila sedang ye gene ke jingyalang ke lengko ke jingrak hilang lengko suppose nam ke New Trap Youth Council daga baka ksing kala sawa ya kaban ya hakmat ban penki ya kamensim ke jonga ke jongpi bat katang muri kalapun ya kaban kersiu yang apa dipi ha kabakari bat ka judge benriu sasisin kayeng bat kapet ka kmi syaki kun samla jeng kabri New Trap baki dai ya ka bandum klet ya ka jingkit kle bat ya ka jingba kle kabala bu aki ki parlok samla Ublay try kenrat nong bu nong tahu ula ai kini kebri New Trap hanga pada pi ngilong kinong syong snong jongka ngilong ki try jong kebri bada gejuk kopor simla ai tang ya ka de kebri ndre ula ai ru ya ka kamram hanga pada pi ya ka jingkit kle bada ka jingba kle bagen ri ngin sumar ya kini kebri bat ban yada ya ka bat ban pet bagani kebri kanang kiu rosong bat kanang yai long ke bapu haki benta baro jong kajing ya jongki ki polok samla kumta hakani kopor hakajing rakhi kajong pi shi posnem jong kajing kalengko snem kajong pi nakaliang kajonga ngapen pau ya kajing sngungu bakum balau juang manuru manu kumbala juang mano kambiang tang ban syupet na syabar ban syukentho ban syubatai klem dahyar syakam madan jingele ngasngungu baka New Trap Youth Council lembat kinong yalam ki menor bat ki menta kim simlam long tang kinong petkai kinong heknya kinong bunnya na syarut syarang Henry kisngo thu ya ka jing dawa jong ka jing don kam jong ka por bat ja ka jela bat ka bri kila hyar syaka madan jingele ban shim ya ka jingkit kle bat ka jing ba kle ya ka ban trei ban wan ra ya ka ba ka miat ka suk ka san ka bet ka jerenti bat kamju ru ka jing sumar ka jing yada ya ka jing don ka jing em bat ya ki ai ke borok ka baka bri New Trap
keladon haka. Kumta ki parlok samla nga ai kublei pi kini kipauti di snem ngala yoi ngala puli bat ngala yadon ngala shu ya kenduk ru ye ki kun samla ki bangi ki badon ka balang ka bangadon ka snong bangadon ki balong ki dekot jang ka council ka jong pi bani shongkai bat ki ban yak ai men sim bat ban yoi ka jingya lenti ka jong pi kini kipau snem pilale ya ka shibun ki bro haibor i benta i bapi pilale bat kumta nga ai kublei pi bat ai juko por nga shukwa tang banbu ye kini ki kentin sisisin haba piraki ke jingdap shposnem ke jingduai ke jonga bat jongilang show blai trai kan rat kan long ngilapet syakamenor ngilapet syakamenta ke challenge lene ke jingele ke thong ke bangabu akmat jung pi ringkat bat ke jingduai kalong ko parlok samla kinong yalam jong nyau trap youth council ke ka pepin ai syakapateng ke banwan namar hab ban beteng ya kene ke jingele ke syong hapi menta ki baraki ke sposnem ke pepin ai sai kita kinong yalam ki dekot ki ban beteng ya ke sipo ke arpo ke arpusan ke sanpo ban penek pensa ya ke jing trai jong council tang niki lai teli ki mat nga sukwa ban bo akmat jong pi ka jing duai ba ka jing sneng ke jing kentu kan pham ki polok samla jong ka nyau trap youth council kum ka jaj ben riu ka si nga shu pen kan mau ye pi nga khot ye pi she ka jing tip riu tip blai bat kata ka de ka kentin sneng kentin kentu kaba kikimi kipa ki ai na do kalawar depay habangi syong ban sait ding haying bat imei ipa im juklet a kalawar depay ban seneng ban kentu ile ki khon bat ka wei ni ki kentin ka bading kong kalong to im tip breu tip play ka jinglong tip breu tip play ka khot ya pi ki samla ki badon ni ka jingkit ya ka ni ka kamram na ka bentak ya kaban yang nak menjaga ri baka jat benriu ban long ki samla ki batip riu tip lei ki baka ka yat ka yang ka kren ka khana ka ki benta baro ba pin pendep ya ka hakale jang ka jinglong tip riu tip lei ka baar nga khot ni pi kum ki samla jang nyau trap youth council syakata ka jing sneng ka baar ka jing kentu ka baar kolong ka jing start bat ka jing syampang ukasi ulakren syapang udak tho ulakren syapang ukulom ulakren syapang kakot kasla bat kala ja urlong ha kini ki por menta baki ke iborok ki bangi de bani kren bani kun bani da bani iborok kila don haki jing tho ki jing tar leng baki an ki policy ki agreement lakot ni pi ki samla nyau trap youth council namar kata ba pen pro yeledi bat pe ba pen be syaka jing start bat ka jing syampang haba pieng ban yadai lagi jung ri ba ka jat pen riu kan mau pidon kam ya ka jing start ka jing syampang udak tho pidon ukulom pidon ka kot ka sla ka don bat ki ke borok la penyat lamba jongki ka kot ipi namar kata mdei tang ban syukut tang ka sintur bat utli Nderita ai baka bor perkat perdanjong pi. Kan ki rasong, kan ki. Kenang bakan yo ya kejing start kejing syampang. Bakan yada ya keri. Kabalai bat kabakat du. Kabangabu kumikintin kentukan pam kolong kejing yang rang ba. Bat kejing yo i. Kejing yang rang ba. Bat kejing yang rengiu. Porlok samla jong kenyau trip youth council. Ngirakhe ya kejing dap shiphousnem. Ya aingo iblai bagi ni kisposnem rengkat bagi nong yalam jong pi pila yang rang ba pila yang rengiu palok samla kumu pastor sya yanga daga baburam miki weipat ki paranyam ki bedon hakene gopor sya yanga map yanga ngan susim tang iwe nuksa na kokot ba ka banga jupuli bat kata kalong kajing kanuksa jong ki khon Israel udon unong yalam samlang ba ubakertengu Joshua. Ubadai ban yalam ya kejat ben riu Israel. Bahkan poi syari kanan. Uni ula shim ya kalengkor.
ha ke jing long sam la rang ba ula yeng rang ba bat ula yeng ngiu bat ula yalam ya ke jaj ben ni uslam syakatong ke bagade bentong ngakot ya ke nyo trap youth council bat ke jing duai bakan yo ya ke ju ke mensim bakan yeng rang ba bakan yeng rang ba bakan yeng ngiu bat ban tur syakmat bat ban yeng ban yada ya ke ri bat ke jaj ben riu na ki jing wan hyar jong shibun ki borok ki ba persyang ban kertep ki ba persyang ban penjat ban pa ya ke jaj ben riu ke jongi ha ka bakhat du ngapen kut utirot sing ladau don ban ai ya ke ni ke pateng mentau habu don haka udan haka patok had haka ula ai ya ke pateng ke banwan ya ke mensim ban yeng ban yale to shimpi ya ke ni ke mensim ya ke ni ke sngi ki khon samlan jo ke nyau trap youth council bu happy I kan rem but what num klet ban ai pateng pat ya ka syaka pateng ke ban sawan kumbau torot sing ula ai yeng mapi menta ya ke mensim ban yada banyale ai pateng ya ka ya ki bersamla ki ban sawan ublain kurku ublain nang dorkat bat pi bat ki polok samla ki nongkit kam jongka youth council tongin duai ablai traikan ran unong bu unong thau unong penlong ngiwan akhmat jong me hakene ka no price ngi dingkong ban ai ngu yeme bemela ai yakene ka yang i bengin lum lang hakene ka lumpung rungkat ba kene ka seng nyo trap youth council ka ba me melasai na kene ka bri kum ka kun hun ka ban kun jiki samla ka ban yeng ya ka ban yada ya la ka jong ka bri bat ya ka la jong bat ya ka jong ka chilla ku kan ran hakene ka sngi ha ka lengku jeng jap shi post nam jong ka ni ai ngu yeme ya ka jing yalam lenti ka jong me yaki hakene ki shi post li snem meladon rengkat bat ki ka rai ka rai dam meladon rengkat bat ki por ki bajwat ki batnam melalong ka bor ka jing kershan ka jang ai men sim yaki bat ki long kum ni kum ki long kenrat ha ka ni ka por nang ni syakmat kin nang ya bantur susu siki kini ki potli ki snam ki ba kin nang yu kjat ban ya ngadwai hakmat jong ni baben isnai ban ai heki kum ka seng ya kata ka mensim ka barang ba bada kata ka mensim ka ban yang ngiu men ai ki ka jing start bad ka jing shampang men ai ki ba men penkup aki ya ka jing im ka bat priu ka bat play bakin yang ku kan rat kum ka kun hon sa hisin ya ka ban yang na kam ta ya ka ban ya da ya ka ni ka ri ba ka ni ka bri ka jongi ki ba meyo i ki ni ki por la yar tep ki ba bun ki por to ai ba ka ni ka seng sa hisin kan nang yai beteng ya ka kamram ka jongka ba de ka benta jongka da ka jing doran kan da ka jing ai bor jong me ba da ka jing yalam ka jong me sai na ki na ka bri ka jong me sai na ki persara ki long ying ki long sem ki jongi sai na ki snong ki tao ki jongi ye ki kun samla kan thai bat chin rang ki ban ngau thu ya ka wei ka kamram bat kata ka long ka jingkit kli bat ka jingba kli ba ki don na ka terpeng ya ka ban kershan ban yada ban ya don benta ban ya ka ban pen im pensa ya kerti ke dustur bat jong ka briu nyau trap sai na ki ku kan rat kinang bakin yeng ya ka ban teng sha nya lo keri kan rat ba ba sai si sien ngi ai ti ko por ba ni jing dwai jing khot kar pat ber chingi pediang yangi sngowi ki jing dwai jing kar pat chingi ni dwai ye kane menta man khala kerta amen ku bless you.
ngi kerpat ki paralok jongi ki don ki ba yeng shate shadien ki dang don ki jaka shanie sobhaban wan ban shong shaki Ublayun kerku ya pi Pastor Nathan Dengdo nakabenta kijing kentu kan pam yakini ki khun samla kabri uhinyo trap ki sipai jongkari ki banyale banyada yakari na kijing sneu bat kijing jat ki baharukom Ublayun kerku ya pi barun ai pi kamet ke bakot ke bakya kijing don kijong pi kijing kentu kan pam kijong pi kalong kijing singan kijing ai mensim yakini ki khun samla ki badang he dang san bakin nang ban im hakatip breu tip blai bakin nang ban wat ya kijing start ya kijing shampang da kijing start kejong pi hi naladi ndrai ban wat ya kijing start na ublai bat manyai ken mau ru barabor ban long ki bayang rangba hakanu kanu kijing tmu ke bapiton kanang ba pinla ban pendap hok yala kejong ke kamram hakani ke perthai nginya chaprang bat kawai pat ke benta jong ke program hakani ke por bat kata kalong nginyo no ya kasat ra mau bena hakaba en pen I hangi da kariti academy lengba inong yalam ijongki iba Rafael Wajri ngakot menta benginya pet yakani kasat ra mau bena kabalong kawai nakalariti kejongi ukun kabri uhinyo trap bangin tip bahakini ki mau benaru ki don ki jing start ki jing tip ki bangila bandum wat lada sem ladon ktin lani dak ai batho aki hendrei ki yailong ki slakot haki jing bat ki jing tip kejongi kariti academy bat kasat ra mau benar
Ini udah temen uya keren uya kena buat umur orang song aklau ani hakunono kejaka jong kemariang. Entah lokot ukamar pun budak. Kumbajulong gariti ni urutemen usai ya kadabia nalagairong manthok sun hakatu kaput kabadai ban pia ya mauna kamaru wirap langi u apat temen lo hukum iki bantai ding tenram. Anda habla de ptei gidi ding tenram. An satang ding. Kajing start yang longsor mansua kalong ba ukamar utip yok saima nang no ban pia temen pat habu tho eksun kalong kata kajing start yang ba mansua longsor mansua ba kasun pat anda bahala thang de kading kedon kajing ya penmi kabor hakano ka benta bade ban pia thik Naiti benta badiban pai umau bena. Ulang shua man shua, upatamen kunitamen jongi, kilaseng laka jong kalariti,
bantung yaki mau bena ban pen i badon ai hakajat ben riu ke jongi kabangi dai ban yakin mau haduk kin singi ki bamenta hakatung mau bena ngi yo i mentan sipang kumno baladon kajing yadi ikakiat ko balabu ha ukulong ban penne lakak saw lakak pong ngilayo iru yaga thoshun kabangi ukasi ngishim bakashun kadon kabor ban pe iki ki basniu hakajing nge kadustur kasi kejongi kublai shibun iba Rafael Wajri Sengi ke bobot balak benlong hadin sengi ne arsengi ne lai sengi kat kum ke jingken jing dia kiloan pai biang su tu mau ban weng no itu kitan ram ki belaing pat menta kelapoi ke peli batik tu mau lapai tik kat ko bala tho sun bat ko bala pruj sai u kama Menta yang mau benar kin pentulun halal jonggi ding belan. Pat uru temben unsa pendep ke kamram akaba unsa ai men sie miki tu gibetan yang mau benar bagi dia banyayat kat kum badai kelenti ke baun sabataimu.
Bayo ngi kilan, kumni kile ban penken mau pat yangi baka menar kadang sa usai hon haduk mentah 4 simlip. Ngiyoi ya ka jingra mau benar da kapu ka bai tenat ka bangi sport sneu lani ngi shutep ndai mentang ngiyoi ya ka jing sisa. Kuplai shibon Riti Academy na ka benta ka drama lengkot ka bai tenat sapang kara mau benar. Na ka jingra mau benar ka briu hinyo trap kam duna ha ka jingdon yaki sur melong ki bapen yaki dok nut ki jongi ki bapen sautenat yaki skor jongi bangin sengap ya kita ki sur ki baken ut na rendang uba ngidon pedeng jongi ya iken teulen mau pniang iwei na ki kaitor ki bapa jong kani ka briu hinyo trap jongi na sakit han dipoi ngin serang don sekiwairu na keleng kani ka bri ki ban peni ya laki jong ki sap ngakhat menta ben ai hangi ya ka jingrai ka jingem ka kot ka kya ikong kenteulen mau pniang. Tu
jing ruahi kapan kan mau ya ki babha bat dei lang ba ki kan ten chin wai bangila ban bat bha ya ke bangi dei ban le kumta ke jing im ka bakodor ke jongi ka bangi don kam dei tang ke jing ko jing kya ka bangi omla ban thet takador jong kaspa la ngi don kaspa ka bayar ka nu ru kumta ka don kam hinalaying bangin tip kumno ban sumar ya ke jing ko jing kya kuble shibun ya ikin teluen mau pnyang anak benta ka tu ke jing ruai ka basuntenat bat I balatem belaput haka besli idai ibat lador kongno Timantang in pois ya kanika benta hakaba ngin yo ya ka jing ai kusna mi ki kun samla ki ba wan shakmat haki jing puli ki jongki nadu haka SSLC menta ka snam arajar arpusau ka CBSE but ICSE arajar arpusau ki ba pas ka HSSLC kamut class 12 jong ka embos but kumjuru jong ka CBSE but ka ICSE Bansam ya ki kusnam na kabanta kini ki kun samla baro ki bela ai buram ki bela wan rak buram ya ka ri bat ka jat ben riu ngan khat ya president bat ka kun hun ringkat bat ki vice president bat ki general secretary kin sabha banwan ki shani saloren san na kabanta ban yo ban ai ya kini ki kusnam hakini ki kun samla president vice president general secretary jongka HYC President Barim, Bak Peter, Bak Robert June Khajarin, Kumjuru Education Secretary, Bak Assistant Education Secretary, Nangta President John KHYC West Khasi Hills, but Southwest Khasi Hills, President John KHYC Northwest Riboy District, President John KHYC East Jaintia, but West Jaintia, but Kumjuru Yeba Isaac W. Basayomay. Habangan khot yaki kerteng jong kini kisamla sobha ban wan kam kloy bakan ombam yakapor. To kirang ba jong ki HYC kiladon hangni bangan khot menta yaki Bawan syakmat hake embus SSLC arajar arpausa kini kilong kikerteng kumba kilong hangni ngan khot yaki bansam yakini ngan kerpat ya president vice president bat general secretary jong HYC bakin sobha ban shim yak buram ban pensam yakini kikhna kibangan khot kumni kikerteng jongki inai ni 100 nong tede Ibayo kandai posau point lai hakanik embos SSLC. Ila hun shisha maulong. Ibayo kandai polai point iwe hendriu nagashispa. Witnessi watlang. Ibayo kandai poar point iwe hendriu nagashispa. Ngakerpat api sumbaban wan kam kloy sinisakman. Ipibari shadakar. Ibayo kandai poway point lai polai. Stevenson Jana, ibayo Kandaipo Point iwe Hendriu, ito san Mangskem Snaitang, ibayo Kandaipo Nakashispa, Ishaniaskem El Wanyang, ibayo Prapo Kandai Point Prapolai, Subhanang Yachakman. Ileman Bhaki Suting, ibayo Prapo Kandai Point San Nord, Emi Kadahun Sena, ibayo Prapo Kandai Point Lai Polai, Ipi daker hime lingdo prapunyo point nriu. Hadu angne en pensam do president, nengkat vice president but general secretary jong HYC. Mentaneng kong inay ni 100 nong tere. Ibayo kandai pausau point lai paulai nakashispa. Inay ni 100 nong tere. Hadin ang ta iilahun shisha maulong.
nginya thap tilang baro kat ba nang penkup burom yaki. I witness walang I pibari shadakar I bayok kandai puwe point lai lai. I pibari shadakar mentai de Stevenson jana bayok kandai po point iwe hindri nak chispa hak exmin SSLC jong ke embos. Buat nang ta sa itusan mangskem snaitang. Ale, itusan man. Nda, mapi kitang man. Dah. Mentangan kot ya isyanya skem elwanyang. Ini yo prapa kondai point pralai na kasispa. Iliman bhaki suting. Emika dahun sena. Emika dahun sena. But I daker hime lingdo. Kublish bune ya kirang ba President, Vice President, ba General Secretary jong HYC ki bela penkup buram mi kitu kishpangwit ki samla ki besakman menta nak benta kini ki hinyawngut ki besadien ngan kerpat yu President berim ba Peter ba Robert June Karjarin ki subhaban penkup buram yaki ngan khot iki kerteng wan bha bok lang snaitang wan bet wan yang kat ba pinang ya ngau ya kerteng subhaban nang wan no shani serum. Wan bha bok lang snaitang, wan bet wan yang, ri nuka nong steng, Gavinson sangriang, arwan kimen lingdo maulong, mang kerpang Felix Marwen, bat I iman su hakani garot. Iwan bhabok lang snaitang, iyo prapunyo point iwe hindri na kasispa. Nginya tap ti lang ikini baro.
Menta Iwan Bets Wanya. Pak Iman Suhaki. I Gavenson Sangriang Imat Imdon. Nidon hangni yai Arwan Kemen Lingdo Maulo. Mangkerpang don ya. Oh, pensibabi. Badminta ngidon ya Iman Suhakani Garot. Nomor ba I Gavenson Sangriang imla pan poi kum tai bahiyeng jong I don hang ni bat ni pensim nak benta jong I. Tong inya tap tilang nak benta jong I ru. Kublai shibun ba Peter ba Robert June nak benta ke jing lakloi jong pi ban sam yakini ki kusnam ha ke jing pun kup buram. Mentangan kat pada Education Secretary, but Assistant Education Secretary, kin Sobhaban Sam, yakini kiwai pat, ki sangut ki kena, ki bapa seka CBSE, but ICSE, mentakas nem arajar arpusau. Kita kilong, I ameda aihun nong dhar, Sobhaban Wanchakmat, ibayok kendai pusau poin sau, I Daniela Diamai, ibayok kendai pulai pon lai pulai, I Peter Allen John Nowir, prapo pra point pranot, I Nadia Mary Usansha Shadab, iyok prapo pra point nriu, but I piba la ailat karnayor, ibayok prapo san. Okay. Menta iban kong na kinik CBSE idai ameda aihun nong dhar, inya tap tilang dak benta ke jing job jong I hakinik examin ke bamenta, iyok kendai posau point sau na ke sispa. I Daniela Diamai, yaka ICSE, I ameda ipasa ke CBSE, I Daniela ipasa ke ICSE. Pila. Hadin nang tang idon ya ipila Ellen Joan Nowir. Ini ipasa ke CBSE haka yo prapo pra point pranot na kasispa. Nakabenta in Nadia Mary Osansha Shadam namar ba imdon shani ikimi jongi ibadon in shim yakani ka kusnam nakabenta ikun jongi. Tongnya tap tilang in Nadia ipasa ka ICSE but iyo prapo pra point nriu na kasispa. But mentapan ipiba la ailat karnayor. Ipapasa ka ICSE but iyo prapo san na kasispa. Kublai shibunya pi Education Secretary but Assistant Education Secretary nak benta ke jing ai penkup buram yakini kisamla ki balayo ekiti kusna mentan. Ngin poi pat sha ka results jong ka HSSLC Higher Secondary School Living Certificate Examination jong ke embos but ngan khot ya President jong ke HYC West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills kin sobha ban don sin sejrong ban pensam yakini ki kusnam nak benta kini ki sangut ki kena samla ki belapas bahasa kmat. Ferry Filari Shawan ibalapas ya ke commerce but iyo kendai posau point sau not nak sispa
I meker marpana jong ke science ibayo kendai pusau point arnot nak sispa kini kesamlas ngobhaban nang wan sini sakman. I ame ba ai hun sha karbhi jong ke science ibayo kendai pusau nak sispa irila akor lamare kendai polai point nrio not nak sispa but I Kevin strong laurin yang kendai po point pranot nak sispa. Mentang idan I ferry filari shawan nak commerce stream ibayo kendai pusau point sau not nak sispa. Dong inya tap tilang nak benta ke jingjob ke bahasa kemat jungi hakene ke examen ke baladeb. Subhaban kampen kloy kini kibai keteng. Ini pat ide ame ba ai hun sha karbhi nak science stream iyo kendai pusau nak sispa. Rila aku. Tangidan pat menta ya irila akor lamare nak science stream hi ibayo kendai polai point nrio not nak sispa Kevin. I meker marpana imdan hani manu-manu ki bahayeng ru. Bat kaddu menta ngidan I Kevin strong laurin yang jong ke science stream ibayo kendai po point pranot nak sispa. Kublai shibune yakini ki arngut ki samla President jong HYC West Khasi Hills but Southwest Khasi Hills nak benta ke jing lakloi jong pi ban pensam yakini ki kusnam hakani ki jing pinkup buram mentapat ngan khot ya President jong HYC jong ke North West Naribhoi District so bhaban pensam yakini ki kusnam harum jong I Ishwa Karsotun Embos Commerce, Kendai Po Point Arnott, Ipin Man Bhas Imyong, Jong Embos Arts, Hame Kraubok Karshiyeng, Embos Arts, Frederick Gwyneth Rinklem, Embos Arts, Bat Kumjuru Kirmen Lang Nongrum, Jong Embos Arts. So Paban Wan Chakmat Kam Kloy, Kini Kisamla Kibanwan Shemi Kikusna. Dongi kachua ya Ishwa Karsotun. Ini lepas yaga commerce nak embos, but iyo kendai po point Arnold nak sispa. Pinman Bhas Imyong. Macam. Nang tangi don I hame kraubok karshiyeng ineru jong ke embos nak art stream ibayo praposan point pranot nak sispa. Ngidan ye Frederick Gwyneth Rinklem. Naka art stream jong embos iya praposan point Arnold. Bat ikermen lang nongrum ineru jong ka art stream naka embos. Iyo praposan nakashispa.
Ayat sau kijing tap keti kila nang telot ngilapoi atat sekebakun ngkerpat tin subhaban nang kampenjam kadai kijing ai mensem kumbalong unong ni marek thong upapoi khadu ngihap ya tap penjam buun penkut ya kijing marek thong. Haka CBSE but ICSE class 12 ngidon laingut kini kibangin penkut buram menta but nak menta jongki ngan kerpat u presiden jong HYC East Jaintia but West Jaintia but kumjuk rui ba Isaac W Baseomat subhaban wan sini sekman. Kisamla ke ba insya penkut buram kilong idai pe ban nyokor kurba nak art stream IC jongka arts ICSE ibayok prapo pra point prano nak sispa Isara Ella Kurba ibayo prapo pra point Arnold jongka art stream nak ICSE but ijuban lovely kshar jongka CBSE. Dong kerpat yakini kisamla ladaki ya don hangni sobhaban wan kam koloi. Ngidan I kime jong I Sarah Ella Kurba hangni ibawan banshim ha kejaka jong ikun jong I ngismo kemen shibun bapilak penyedan bat ni juban bat ngidan I juban lovely kshar juban lovely kshar idon hangni idai nak CBSE but iyo prapon real nak shispa. Idai pe banyo kor kurba mdan manu na pedang ki bahayeng lese. To nga tharai ngim don yanu nak benta jong I. Kublai shibun ya pi barok kirang ba kimalak loy ban pensami kini ki kusnam hakani ke jing penkut buram ke bakerpang ya kini ki kun samla ki belapas bha hak SSSLC jong ke embos hak HSSLC jong ke embos bat kum juru haka CBSE bat ke ICSE examination arhajar arpusa ngishkwa ban pentip khandian ngidon ru ka painting exhibition ke jing pitni nami ki jing draw kibiade bat utirot sing bat kiwe de kidon chite cha kabenta ka basijrong lese ngidon ru ya ka jingpen inam ikidur kibapen I ya kikam kijing tray kijing sakri jong ke HYC hakini kishpos nem baro kibakala sakri bat kadon ru kejaka shandur kembangi jule hakini kejuk menta baro ngikwa shandur ngikot eka ka photo booth telada pikwa banya shandur ban internet ya let sakani la shibit ndalawai kejingalang Tito mentang inya poin nak sekawai pat ke benta bat kata kalong nginya syat no kendiat nginyo I ya ke jing syat tenrai kabala ai kateng ka syat pap kwer ngim juk hamya snow ya kani hendrai ngiso tenat bangi don nakipat jong kabri uhinyo trap ya ki khon samla naka Paryong Presbytery Higher Secondary School kiban peni hangi ya kene ke jingsha tenrai jong khasi kene ke snong Paryong kadon kalong kum kadolon nong hapadang laitali kiwa kawa kenshi kawa rilang bat kawa jaran don ru shibun kiwa rit hapo kene ke snong hakirut nong bat hakilingka hakabadon shibun kidok karit kipreu kisotanat pha ban let tong dok kha ba ki chukhat katong berthi uberthi ulong ujenta obabang bha tharai mi jiabam don ru buan chat ki berthi hakini ki than kum ki thi tung charkte dot thlei thi langsau tham bat ki we haki por ba ki kiu bha ki berthi ki preu ki hyarish ki wa bat ki lengkha ban let phap kwer bat tong berthi ki shenrang ki ra la ki kwer ki ro chap kiro thep berthi kat baki kan thai pat kira da kiria tong berthi bat kiro thep berthi ya ki kwer ki bu haki bakhamret hapadeng kilengkha ya kiro chapat ki haki ki badon harut dengkha ki kan thai pat ki tong na kirut wa kapor tong berthi kalong ka bakamen bha la banyak sngau ya ke jingir khi ya kamen jong ki samla kan thai bat senrang hakum kini ki por tong iru nginya mujalang bat kini ke jingir sat tenrai ka phap kwer
ban aya pi daka Paryong Presbytery Higher Secondary School ngakhat yakimenta haloran sam.
shibon ya ki khana school jong ka Paryong Presbytery High Secondary School nashatai South Wales Khasi Hills District jong ke Jala Meghalaya ki bala ai ya keto ke jinshat tenrai ke baki ong ka chap kwat kalong ka be itnan bat nganget baro lada don dot thli lada don berthi sisate la sukwa bam lang bat kini to khuble shibon kalong ka jinshat ka be itnat kinong temru ki ba so shot man sim haran kat ka jingput larong no ik jing mu super khat jong am ne ha ka chap kwel namar ba ngaladai ban ai khublei ya ka HYC ka bala pen kup buram ye ki to ki samla puli baro ki bala pas rakhmat bat ngadan ban ong ye ki khon samla ki bala yo ai ka to ka jing pen kup buram ru bahaba la pen kup buram ye pimenta to nang yai wan ra buram ye la ka ro jong ka bri hinyo tra pa ya ka jala lengba ki jing trai sitom ki jing minot bat kecing penprang kecing pi, sya kecing janai, ha kecing puli. Ublay untuk ku ya pi ki kon samla ki blayo kecing penkup buram, bapen nang kiyo saprang nang ni sakmat. Ke para lok baro ki bedan ha keni kapur, kabri uhinyo trap, kadap da kecing sung sarong kecing pokmat, sung peng sikat sung pokmat ru, da kecing pok samrki kabahadu kata-kata. Habang yoi ya ke jingdon rengkat jeng iwei naki longkme ijongi ibala pau bha na do kisnam ki ba menshwa ha ke jing no senyang ki jongi ha ki benta ki ba pher kham tamilei ki be dai bat clarity ke jongi uhinyo trap ita idei ikong silbi pasa ngasngau bade ban penpau ki jing sngu ya ke hinyo trap youth council ka balaken mau ban ai ke jing buram ke bakerpang ya i hakum menta kasngi krau hakabang ikan mau ya ke lengko singi yap jong tirat sing usem jong ke himanong klau bat ka long ru kasngi seng jong ke HYC bahakum ke ni kasngi ninyo ban penkup buram ya ikong silbi pasa kandiat kensot kat ka bang tip sepang ikong silbi pasa ngiju sau ya i lang ba ka radio menshua haba iju ai ke jing hikai kumnu ban kren hindi kabapen i ba ilong inong hikai ke ktin hindi iba start be iba teben iba ki khna ki nang bat ki yo jing start na i ilong ru iba tebet hakikam snakti namar ijudon bentab ha kata ke subject SUPW lani socially useful productive works ka ba ki jule haki school curriculum haki snem ki bala no ilong ru iwe naki breu iba krau perkat hakane ke lariti ke jongi bat kumta ila don la ke kan hun nong ruai ke kan hun nong tem ke kan hun nong shat ke jongi kiba ijuele yalam banya simbenta haki babun ke rensan jong ke jala bat jong keri india ru kumju bat le sila dang bakla sabariru ila yalam yaki katno kalong ke buram bakari india kala itu ya i ba in yo no ya kapat Mashri Award ka kusnam ka bahe jong kari India ka jongi kumta nga khan ya president jong ke HYC iba Roy Kupar Syndrome ba in snob haban wan sini sejrong ban penko buram ya ikong silbi pasa halor ke jingyo ke jongi ya kapat Mashri ban aru ke jingkran kot kat badang penkup buram ya ikong silbi pasa ngekerpat ya barok nengi ngin sobha banya yenglang bat banya ai ke jing thap kti ke bajam nama lingba kum kini kilong kemi bat ki breu ki bala IT mat bat mensem ban syakri ya kari bat ke jai ban reu bat ya ke jela bala la ban yo ya ke jing itu bat bala ra ru ya ke kerdan ke jongi kum ke jai ban reu syaki kerdan ki bakam syajrong ngidap da kamen sim ke baso komen hadu kata-kata banyak ban penkup ya i da karendia ke jangkup ke batan rai jongi uhinyo trep ilong ke nuksa na ke benta kilong kemi ki kentai bat ki samla baro hakari ke jongi baro kawe kublai shibone kong ya usin yang ubapilano ban kenteu saprang ya ke lariti jong kari uhinyo trep lem dadon ki breu ki mukum mapi lese ke perthai jongi
kan susah hak jing bom tip hapadeng kiwei pat to menta nginya pedang subhai ikong iban ai hangi ya ke jing kren kot joi kublai shipun yo president lengkat bat kiwei dikit kot kibala penkup buram yi ko suha Kublai api baro kibayadon hang ni kanok pai sengi kabadan kajeng kermen ya kalawei jong pi baro te hakane kapor nengkong hi ngadai ban ken mau yau nong bu unong thau bayi iengi na jerong hatabian uba ayengi kane ka jengkot jengkia baro bangin yo por ban ya dan langhang ni ban pendan buram ya kane ka sngi sakan mau ka no trap youth council ka baladam chipos nem menta nga ai kublai ya president secretary ki member jongka no trap youth council ki bawan naki thain ba pher kat kom ka jingyo I jonga mentan ki ba layat pelun nadori lang shadow kupli kiadan mentahang ni bagi penpau haduk kat no kajing sang jongki bengi yo kom kani kasni kabaladap sipo snem ngasngo badang menu sengyaka hakakat sao dari ndai menta la da poi la da sipo snem mla ban sang thu kajingya kipor ki ayam ki benai dekat no kajing sngau kemen ngakum ka wei nakilong kami begini kirang ba ki badan hakane ka no trap youth council kilong ki bayo ijingai kilong ki ba kwa man penek pensa ya ka ka ba ulang swa jongi ula bo ula seng bangim dei pan klet iki balai ngong kom ta namar habang apen ngaji kendo hi kini kena samna barabor ngaji sngo bekidan kajing angnut bekin nyai keleng kabri uhnyo trem banwan dan ayu ka ekatan rai bekidan kitu kisnong kibakat kum kitan baper kada sngo kementisha namar kibadan hakade ka hnyo trem kidei kisamla kibayo ijengai kibada kuwa sisa ban pen ke imbiang ya kata ka benar ka ba bun kilaklet ladang apet yaki tiarpot kartem nyongki hoi yaka jongki wer ngiburam hendrai habang iki biang nadu ka duitara kasita kaksing kentai sing cenrang kapadia nang ta ka bom nang ta kisita ka besli kaming ngong kani hiti kadai kata kaba kini ki khun samla jangi ki mdan hakata ka menor hendrai ka rung haka mensiem jongki ba kidei ban tresitam ban
penimbiang yaki. Mantan hakapor berkilet pediang burame kita kinawan. Ki chief guest jongi, ki secretary ki bapan mantan baru ki member nang taina jerong. Ayo sngo ya ka jing sawah jong kaksing kabam lumpat. Kamen siem immense kalong kada dam ka jing so kumen jisya. Ba ngoong pleng kiken mau habas sedang ya kata ka benar kadai hakapor beki siem ki kemejangi ki sedang ya kanu kadarbar kasarbar ki sedang dak lempat deh bang ayo ngau meneh ngasngau bah kadan kajeng kermen bah iwei pe iwei ibadang tip hi ialah kajong karukam im jong ki kuno hunyo terap ken mau yak kabajudan menar tinga da snok men cisa namar balai bahakane kasni kabagi samla jongi ki trai sistem ki angnut ban penslur ki kon samla jongi hakaputi bakin ya saprang dekat no kalong kabaai mensiem ya baro ki kena samla bakin trai sistem bakin le sistem bakin yo kum gani kasni ban pediang ya uso jong kajing trai sistem di kalong bat kabasu tanat hiru ban ya tu bangiatip ludi bamenta kasni kadai kasni kabakrau kasni buram kabasis pa prabusan kajing lengkok senem usim tirat sing jongi usim tirat sing jongi ubah haduk mentah kikun samla jongi dan kibaong ni ngau pangnut hendrai hakani kalengku mentah kabanang ya por kisni ngim siam kan mau syoyu daki umat hendrai ngilas ngau dei ban pendan boram ya kan kasni da kabangi penmi iki sap ki pong ki rawai ki siao ki put ki tem kum ki berok khot ki jing seneng ki bana menta jong ba ki kun baret jong ngiru ki bidang lej ha ki kelas ki baret ru kin tip kin kan mau ya kani kalengko sni yap jong siem tirat sing jongi usiem ubakrau ubalen ladi di kalau kai kabas ngau tenat kandiat mengintip siapang usiem tirat sing kalau bah how new benai Februari ki kasorkar Bangladesh kala ailat ya kasorkar jongi kirang ba jongi kinong mi khaman jongi bakin let bantau ya ustisu umat jong utirat sing hapo Dhaka tiwal ada ngimnya iru kan no kajing ngokmen bangi layo bantep
babani I hakidur hakitibi ba kadan kadur jang usim tirat sing jongi usim ubakrau ubalan ladi ubai ya kahok da mengi mentahang ni ngin tap kti ya kan ni kasngi dia hak ni kasngi kiba lala chiti hak kan nyo tarik benai baar arhajar pusau kaban saki kan ni kasngi ide Minister Jangka Art and Culture Bapa Lenda Nangta Iba Irangba Medba Nangta I Dr. Amparin Ngamdala sisyaban kan maulud ya gitu kikerteng Henry ngidap daka jeng ngokmen ka bakrau namar kini kila sakhi ya kane kasngi kabakila yo banbu ya umat utirat sing bat ni da ai khublai kerpang ro ya idakta ya irang ba Rafael Warjri ngatara idan ni hang ni ya iru ngin hab ban ya tapti tiangam dabun ktin Nreken mau, kum ki khon samla, jong kalawai, jong kari jongi, ngim day ho, ban hun, ban ong, ba ngia tali, habang ngia tali, kalabiang, lada syua tali. Klem dadan ke jing nang jing start ke bapura mla ban le Henry kum ki khon samna hagan ne ka jok menta pila dei ban trai sitam ban le tang ban wat kilat kilenti bapin ya cha prang rengkat kejing nang jing stat kapapaka kabahalor tam ba ladadon mano banu ban penbe je pi banya airang batki piladon te kejing nang jing stat kapapura dan mano menuru bala ban penbe je pi namar balai haba pila biang rajing start te. Pila la banyak air yang batki. Pimna so ban ong mangingim nang piong kamla ban long kumta. Bat kajing start hi kadeka lawai bapernai jongpi. Sakawai ngakwa ban ong kum ki khon samla rei sitam namar balai kalawai jang kari jongi kasyang happy ka identity jang kari jongi jang kajat menril jongi kasyang hakalawai jongpi kabakadu ngakum ka kami ngan seneng ya pi ngan ong nengkong buram yaladi baki wei kin buram yapi but kadang hiru kajing ong kiong respect your language your culture the world will respect you dikan mau kan ba kum ki khon samla lada pidan hang no ro wat kleb yala ka jong ka tenrai sai si sen ngan no
kan mau hukun samla kari. Kalau way ka identity dongi kasyang happy. Ya cakman, what do ting ya ka jing sisa, dray hok, lehok, katahi, kan yalam yapi, bapin long kinong jam. Namar bon sin, ubriu ube ya ka jing sisa, ude utahkan, ubriu, ubaki briu, gila bansyanya. Ya ka jing sisa. Suabangan penkun, nang yakoj, nang yakya, nang ya jahakalenti kebadai, nang persyang manlek ki bakrau, kumba piseng, ya kane kehnyotrep, kumta, ay bakalenti jong piru, kanyaj, hakatakador, banpu, banping. Hakabakat dua, kadai bapinlang, lada pidan, hang nur, pernai, halak ajang. Brighten in the corner where you are. Kublai sibun, ublai ungorku yapi, unyarap yapi, haman lagi kam, nginduwai, man kasngi, nakabanta jong iway pe iway, namar kajinduwai, kam lut ay. Kublai sibun, yapi, Bahro, 10,000 ngo. Kilong ki kenten ksiar kenten rupa. Ki bangidai ban bat ha ki chingmut ching perkhat ki jongi kham tam ni lei ye ki samla jong ka hinyotrep youth council dakan mau ki sembo ching perkhat be council bi pasa ilabo hakmat jong pi ban bat barabor bat ban i ya ka ching sisa ki paralok baro ngisung thu bakari ki jongi kalong kari ka ba itanat nadu kamaryang hadu ki Kibadon haka kentup ru ya ukuan bendriu. Nakilom bat kitam jong kari kebapangat kejongi. Kituit ru kisur jengwai. Kibasawa sutiang halakasengi. Ngakot menta yai Amabel susengi bat ikong bahun marwen. Kiniru kilong ki arngut ki kaitor. Rengkat ru bat ikenteulen mau penyang. Bat iperkat kardeu saw. Kiba ikenteu belarwai menne. Bat iperkat iban sarwai la shibit. Kiba long ki kaitor, kiba dan bentalang, ha kani katup ke baar, jong katup jingwai ke baar, jong ke HYC. Tinggi sultanat bakiru ki dan rengkat bat ngi ha kani kapor, ban pensengau hangi ya ki jingwai ki jongki. I Amabel susengi bat ibahun marwen. I Amabel idei na jawai, bat ibahun marwen idei na dingling. Kini bar arngut, kini apun ya laki sur ki jongki. Haka jingwai, bay remau, lani kabangi ong haka tintar kasi kejongi, kamay ramau. To nginya sap i Amabel susengi bat ibahun marwin. Jeger kumiop diang Jing ai mariang om la
an siêu keliang Nganget pia suntenat embaro. Hoi, habang isngap ikisir basung tiang kejingken ud kum batut ki hakilat-lat ki bajai-jai. Shua bangin poi sekwai ke bentang adon kejing penken mau bangan penken mau iki dekat jong ke HYC bat kejing kerpat ru yapi ba pin sobhaban ammi shabar jong kani kejeli ke bangi adon mentah la kerpat ba pin sobhaban don bait hang ni hapo. Tementah kumbang lapan sawa dah tugas surjing ruai. Ngindon no ya kejing pelat ya ketup jing ruai ke baar jong ke HYC bala penbet penbiang dah kenhun ruai somersault. Namar kata halor kani ke benta ngan kot ikit kot jong ke somersault kinong ruai kinong tem kinong penbet penbiang ya ke video. Kumjuru yo presiden barim presiden bementa ki presiden ki general secretary ki nong kot Syakhat kerpang bat kiwai kin sobha banyawan shani shalorensan nak benta kani ke jing pelat ye ka thup jing ruai ke baar jong ke HYC kumbang iyo nadu menhne ha ka sedang balarwai da ikin tiulin mau pnyang iyo bagi jing ruai bagi HYC ka kentu yangi iwai pe iwai bangi de ban kin mau ye ki ki bakordor ki biadai bat ke jing ke jongi kata ke kot ke kya bangin am kelat yala ke jong keri ke bait ke jongi ke badon dakilum kiwa bat ki them bat ki ding ki se ki sentiu ki skut ki ken bat
kiba harukom kiba long ke jing mentoy na kabanta ke jing im ke jongi ublay ula akerpang ya kameram au kabakrau kespa hajar hadu kata hakani kari kabai ke jongi nginam klat let's say ladangi yai pensawa barabor yakini ke jing ruai jong ke HYC. Kakan hun ke bahe, bat ke jingnya terelang, kawan rak berabur, ia ke jingjau. Ti kaketeng jonga gadai wakit sangpliang naga kunhun nong ruai nong tem samasol bat hakajing ya kren bat I presiden jongka New Trap Youth Council just mentan nga don hangni ban pensyai kendiat bat ban itu ya kanika jing penmi ya kan jing ruai bagor kom trekam jongi ti hagane kathup jing ruai Kidon henriu teli kijing ruai, bat kadai kathup jing ruai kapaar jong ka seng HYC. Bat kajing temuhi kalong hagasur jong kajing kersiu, habingi pet iki saudong saukun kijongi. Bat kidon lagi jong ki team kiba ngi bu kabaningkong kadai kajing ruai heiho kabadai ka team song bat kadai ru ka kerteng jong kan kathup jing ruai kapaar. Bat yakani la ruai da kekonhun sama sol di ba one job I kong Amabel Susi ba one job soklet na kithan penut slai kong Amabel Susi na joy I kong kentiu lin mau penyang na kithan boy nongpo bat I kong bahon marwen ringkat I kong pensuk ibedai ru kong pensuk lin sim yong ibedai dekat jongka sama sol ti kabaar ka jingruai ka de ka beram au ka papi dang sio sngo mentan kawai bede ka jingruai ka de ka jan spong ka bakren ya ka buram jong u shenrang khasi ka basau ka ba menne pi la yo sngo ha bi ruai kong kentiu ka jingim ka kot ka khia bat ka ba phin sio sngo nai ba one job na kata ka daung I kwa pi pindon lang bat ngi hadu ka bukut ka juk menta ti bat kaba henriu kade ka jirwai kaba tho dau presiden berim jong ka HYC ba Robert Jun kharjarin ka kerteng jong jirwai kade ka lingkor na kamata kari bala pruai daki perlok na ka khmi creative society na nongston ti yagini ka jirwai ngin pelat ha ki digital platforms kum ka Spotify ka YouTube bat kum ta terter bat phila ban ngap yagini da ka Jing perhat sani yaga ka ba gari ka jai periu chungi ka dan kam khuble shibon Ti tang bangin chuyo khandiat ijing sngo thu yagani ka thup jingruai ka baar nga karpat yagite gi number tem yo to video kin sobha ban peni ban project hangte haneng Hey ho, yen chat, min to hala
la manta ban lekno in second do sibet bat ki artist ru kumjo kuble shibon Kapan siap kalong renyeng senang hakabo kacan spong hakakli im kamrong ukat Datu ya kahong aswara ikin shim kas neng kakrawan lany nakasang kama haka jing janai knang bapa tengkan ba ngilanang yar nang roy kan kum kajung hihe ni san lau rius pa ni du korban yari daten bambu serta ki khotang jabat lo ki khot kari ki ang lingho khan tin shano jing en king jo ki khot kari ki ang lingho khan tin shano Kublai shibone kisur ki batyang nakaleng kari hinyo trap ki yai sawa lengba kijing pen sawa bat kilat pathai bapher hakane kapor ka bangin dengan don lang haloran san ngin yo no sendon ya kijing pelat ya ka thup sak kan mau jong ke HYC hakane ka shipos nem kijing rakhi ya kijing dap pura ka jongka to yakane ka thup sakan mau jong ke HYC haga jing shakri ke jong ka ba shiphausnam yakari bat ke chat kan riu lapelat menta ka si ka shiphau tarik unai tung arhajar arpusau hangni ha lempung rensan jong ka lariti haga balai don rengkat da president ba roy kupar syndrome iba Robert June Kaljarin Ngiyo iru ya kejing don rengkat jong iba martel mukhem nang tay na dingling rengkat i pastor Nathan ding do ibala ay ya kejing kren kot ba kejing tuai bat kiwai de kishipai kari jong kahinyo trap youth council to habang iladap ya kini kejing pelat ya ka thup sak kan mau sekawai pat
Kadak sakan mau kabangin amla ban klet namar ngijupunun kami kata barabor kadai ke jingot yau ke jingdap ship house nampura jong ke New Trap Youth Council. Ngekerpat ikut kot kibadai ban pet yakini kebentar sompaban penbiang ya ke jingdon kam. Ngilai asngau, ngilai yoi dalam kijong kikmat. Ya ketup jingruai ke baar, ke bakentup ya kijingruai halaki ketin baper. Lasibet letse kumbapi yoi ngidon iba one job, iban saai kijingruai kejuk mentah. Ngekermen baparok pinyam, bat sibet pin seong. Katnu kijing hubang kata kijingruai kejuk mentah jong iba one job pengru. Undang senam. Tolak kerpat, ya kali ML05F 8630 Subhaban pin kendriak kendian nomor kalawit ya kalentiat. Tementang in yok no ya ke jing ai ya ki tiar sak kan mau jong ke HYC nak bentar ki nong kit kam jong ka to nak bentar uniu kek ubangi lapan krek kum kedak kejing sakkan mau ya kini kejing dap ship house nem jong ke HYC ngan kerpat ye pastor Nathan Ding do insum haban bu ha kejing duai nak bentar uniu kek bat nak bentar ke seng hi barok kawai bat hadeng katangin si ot pati u lasibet to ni duai ni ai ngo eme ko kan ran so si sin meng lai don pat ni ka clip mat ha ka ba kum ka seng kin se ot uni ke kum ka dak jeng ka jing songo bat kum ju ka jing ai ngo ka jing ki yeme nang ta ka jing lam ka jong me ki ki shpo tri ki snem to gur ku uni ke ka bi ki ot kan long ka dak ka jing pen kan mau yangi ya ka jing dor kat ka jing lam ka jong me bat kum ju ka jing pen kan mau yangi bat kerpang ya ka seng HYC ya ki bentang bakadei ya ke benang yai trei benang yai pendep ya ki jingkit kle be ki jingpa kle ke bala do ke bala benchet ake terpeng jongka kurkui gini ke por pediang ki jing duai jing ikan rat kuting jong mi pan amen. Tong ye hang ni mentai iba Peter Lawai iba long founding president jong ke HYC ye ot ye new cake kalong kadak jong ke jingkimen bekilala banya hadu shipautli kisnem ha ke jing no senyang ke jong ki nak benta
kari bak kejat kendri hinyuk trep. To kawe ke benta ke bakrau jong ke jing raking ilala ban pendep menta ke jing ot yoki. Dengan kerpat mentangin yo no kaya kacing ai ya ini tiar sakkan mau nak benta kini kibila don benta baro haka tup jeng rawai ke baar jeng ke HYC ngakerpat yo presiden Bak Roy Kupar Sendem bat kumjuru iba Robert Jun Karjarin bat general secretary ngatrail ba don bok lang karling do sobha banwan sejrong ban sam yaki memento nak benta kini kibila don benta ha ka ba penmi bat ba penbet penbiang ya gani ka tup jeng rawai ke baar. Tangan kon yakini ki badai banyo yakini ki tersak kan mau bala ai daka HYC ki bedon benta hakaban penbet penbiang bat penmi yakini ka thup ka baar jong ka jingwai jong ka HYC ibaket kupar sang pliang jong ka kanhun somersault iba greg nongrum kumjuru jong sobha banya thap tilang baro deling ba ka jing trai sitom ka jong ki bangiyo ban pet ban yo snow ya ki jing rwai jong ka ni ka thup ka ba ni so bangi dai ban ai ka jing kublai ka ba shibun na ka banta ka jing trai sitom ka jong pi ba grek nong room kong pensuk sim yong jong ka somersault ba ador sang pliang ini ru jong ka somersault ba ador sang pliang kong pensuk ba dawat hok sang pliang ba dajet kar kongor ini rujong ke somersault bat iba pensai kar sandi ini ru idai jong ke somersault te na pedang kinong ruai ikong amable susi oi ba one chop chocolate nang ta ikong kinteulin mau pnyang kong bahun marwen ba perkat kardosau kublai shibun nak benta ka jingi tresitom ke jong pi banyak nok senyang hakatop baar jong ka jingruai belap menta ka step menta ka janmit te hakane ka pon nginyo no ya ka jingkran now founding president jong ka HYC iba Peter J Lawai bat nga khot lang ye ki khot barim baro jong ka HYC kin sobha ban sunran lang ye i shani shaloran san tên này cái chân mít bỏ mình ta hạc bấn công nhịp thằng pau sung ngộ dầu play nông bộ nông thau ubala penla yang i wei pi wei
bandan hangni kapor bamanta ubalder kat bangi na duk pasdang haduk ni klamat each person iba punya ikni program belai kini kalat kulesibun kinong kitkam gi bamanta jongka CEC New Trip Youth Council kibla pentip yang abin lang ni kapor kulesibun Bak Robert, Bak Roy, Bak Kiwi kini alam. Nang taki para sipai, kibawan nak unit ki circle ki district Bak Peroper, ki bahiyang ki bahasam, ki hep ki berit ki belang negapor, Bak Barok, ki dupai ba, ki press, ki media, ki belang negapor, kabel sibun, ya kecing dan lang sepi kan negasngi, kabang kirmau buat ngerakhe, ya kecing dap. Sipos nam juga seng naduk pelaseng ya ka. Tiga nam pencerong yang jingkran kena kapor, mereka datang jingkran mereka bok kerwiang ya seng. Naduk pelaseng ya ka haduk iklamat bamata. Hapadeng sibun, kijing kijai enti kebangi kendu. Henry umsim lah kerandin. Henry idang yai persang, idang yai yele. Bakum keseng bengentrai namta kabahagamiat. Jong imlang salang hibrok kowe. Kata kadai bosan tam aduk ngiseng idon kijutmu tang kowe katong kalong bakum no bangini kentiu ngin penek pensa bat ngenyerap namta imlang salang hakil yang borok. Tikai kemudian benong kene kepur bamanta kene di kepur kejuk kemudian sibun gijingle hapok ki imlang salang. Kejuk cuk jingale kebabun ki benta kebun ra ya ke syong sir kebun syong sengai su hakil yang baro bengidap tang ke jing ting jing sir haki benta bo pero per la kalong haki long yeng simat kalong haki dong kalong haki snong kalong haki it hima kalong haki stit hakari kemut kadon tang ke jing ting tang ke jing sir kabangi perkhat balasal singi kalawai ke bakumno kaba ninyo namta ki khun khiti jungi te habangi pai hagi benta ba pero per ni kajing esnok tilang kajing simentalang na ka benta kumno bangin wengi gini kajing kaduna palat katu kan engut de pipai hagi snong ki thau ningi pai hagi benta ba pero per gi benmi sikmat khambun kinong krokti bani kinong aikti kata kena jeng kapake emang salang kekendu kena kepur bamenta. Tina kata kadau kena kepur kebenta ne kaya. Kaba rengi kwa ba ke imlang salang ni kan kiu kadai chan baro uwe pungwe nok song snong hapok kasnong hapok kejelah hapok ribo un ai tilang banis nok tilang na kebenta kumno bungin dueng kita kecing Tingi sengu bon pau sengu lengba keseng kabangidon duk kepur bungswa Kabang ilala ban lek sibun kikam nak menta banyarap mengerti ke ulang salang hingga menta bapero per. Ribun ki peba ki sutu bakala bi perkat bakalah kene kepuar bagajuk bamta. Ho ngam la ban ong. Ba kejingdan hagi sang balang baro hidong ki angel. Ki donru ki bade ki ksoj ki donru bade ki angel. Kata kare jingsha lapi ong hapok ka balang, pi ong pok kasnong piong pok sorkar, piong pok kita apa per kita lagi anggal bagi kesuai den kemdai. Henry hapreng kata ke bentapan. Jadi bersuci syai. Namar ngasngau habangile jenis tai sekelen ke bentapa per kiong bagian ini dikepor bagi sang bahalang mar bakim dan rekam dan jam kirung sang bahalang menuju ke maispa. Katanya melak benlen don kibasim kabu baling bacing dan sang bahalang benlek kikam lebor tombor kikam bian bapero per kata di jingsha. Henry ngayal dia dengan ong ipi kajing keli shabang keli way no yalam udan sabalang di benle research ta. Aku iki press ki media bikin benle research. Yang aku presiden adu bangadon kisang balang balai pi dan kisang balang cudan way ru wan keli nak yang ki press ki media ban keli yang balai pi kisang balang. Kata di bersusi. Henry cin lawan man keli ngalak ben YouTube kai katau mengadon kisang balang. Cingsang awan ko yang gabodok ka kami junga kadai busuim nadu dang rit laisnam syuri kibriu
imno hata. But kumno ngami isang palang ngami hadin ba kayeng kasam janga di kayeng busul im tang balik duai kibriu kibopang kibostom bodu kerdo habun kibriu kibawan ban ut kicing jinjar shala ben kilo salang imei ongenga kun bila samla mi se benyerap ini kibriu kata la ketik cuma berkat janga bangan lumi ki prasamla kumno bangin pom kisang palang ban mi benyerap yakini ki bajuduk bacincar kata gare kejingdon janga kisang palang mo long ban syai yo kibriu sutu orung kisang palang mai spa oh beli abor tombor kamu kata ketika tenrai lembar haki por memuswa laki beri orang ngakhilik ya tu kena yang mana lek pulih yang mana ngam julit je sang show ngam julit rabon keren ngam rain lek rain beriu rena du kata kapor kabal ami kata jing persat mesim na yang sem mek pa ki ong ba mi ak sang phalang khon banyarap ki masalang pek jing shala beng jin charge beriu kata ka thong ba balenga ngadon sang phalang man kino yalam kidon la kajong katong la kajong benta balik kidon kum girang basnong balik kidon booster snong kum KCM ki MLN ki MBC ki MP kidon la kajong katong imla man keno boro ubreu kusneu dan la kajong katong ublei ula thau ubreu persai bo bahas sudah deka situation ka pulong ubreu ka ban usneu hanrei umdon we ubreu kusneu hakim mang salang ti hatang ini kitin kendiat ni kapur pemantanga kentu ya boro ki prasipai ni ki bedalang ni kapur pemantanga habang itrei ka kam ngide bendan lupai kata mission ke jengi katong ke jengi ngen le ayo balik unit ki circle balik ki snong ki thau ki mla bentre naman ngem don ni katong ngen le ayo la dep form sakut no naman ngem ni i jengai ki ngen le ta ka tahu ngide bendan ni katong ke jing trei lang jing stu jengmut lang bangila ban trei ka kam marwai ngin mla ma wong ba alone we can do little together we can do more ta ka tahu ngila don kam ki jing trei lang hi benta ba per namata bangin job berpuai sekatong tang kata kadi ba khmat du benang kam tam bat kombo ong mene inong keren na ikong selbi pasa kajing start kadi ke berang kam tam uslemon ulolong usim bakrau tam ngipe ke bible dei bu ukrau ha kajing bon spa ukrau namar ba unang ban pan no boleh ang tu ai ngai jing start tingir ku ne lam ngi pan kajing start ningkong do hari langit lang ban pan kajing start ban tip ik ba ha usneu ubleun ai lot ingi baro kai ke benang kam kajing im jungi ti tang ne tin khendiat sesien so pikir ba kerbang ni kasang bari bro lang ne kapor bang ne islam syang pra syang syang benang la ben le ikam ke ba ke benta ba per de keblesibun terus prang spai keri islam beri nyot rap keblesibun keblecar ngo Kublai shibun ba Peter J. Lawai, ibalong Presiden Ubaningkong jong ke HYC, nakabenta ke jingkren Aimen Sim ke jong pi, ya keseng bakana ya chaprang, wat apa deng bun ke jing Kublai shibun ru ya ki nongket kam ke berim, ke blai sunran lang hang haloran sani iba Peter J. Lawai. Mentangin wais boy sekabai ke benta, kaba let's say ngilaban ong ngimpat juyo yakum kani, ngimpat jutep ru bakan don naman ngiya so barabor iki briu baki ong tang hakidin jat usyap hendrai mentang nginyo ya kasnadur ha usyap bat yakene ke benta nle dai ba samla kermen shabong ngan khot ya ba in pin ya kasnadur da usyap ya ki shipos nem ke HYC iba kermen shabong
Baro hubriu bastad, mano balak banlen. La klem da ple kalat, kumno unlat ban keren. Ketua kadai gajing shisha. Kasap gajing start. Bat kalat bala ple yu ban peni kumno bala ban senadur da usiam. Ki sindriati ki bapro bat ki bapana. Ki kawe sakadiang bat sakamon ban peni ia kadur ka basisha bat kajing syakri jang ke HYC. Kublai shibon samla kermen shabong ublai unang kerku ia pi bapenang kieu shaprang haka sap jing start ke jang pi kum unong senadur da usiam. To mentang inya poin asakawe ke benta ki paralok baro ngidan biang ya ka Paryong Presbytery High Secondary School kaban peni hangi menta siaka wepat ke jingshat tenrai jong katai kathan ke jongki kabaki ong kachang ksen tonginya petlang yakani ke jingshat tenrai ke jongki.
kalong sisa ka jingshat ka ba itanat kublay shibun yapi ka Paryong Presbytery High Secondary School kana ka changsen lane ka shangsing ka de ka jingshat ka ba kinong Paryong ki jule hakipor ba yam ne ba thang pep ba yakiken jas em yakibasan lane yaki riutemen kadan lai tele ki banta ka banangkong ka de ka sing yat ka ba ar ka sing kendro ka ba lai ka sing penkut bat ka tu mentan ka ba khatdu ka de ka sing penwai tong ya thap tilang sesen ka banta ka Paryong Presbytery High Secondary School para lok baro mentang idon seiwe inong rai iban penkut yang i da ka janspong i samla perkhat khardo saw ibadai ru iwe ni kinong rai hakathup jing rai ka ba ar jong HYC Hadirin kini ngin sayo ya ke jingkran nau Presiden ke HYC Pak Roy Kupar Syndrome Presiden. One, two, three, check. Jong hanyau trap kan hanyawasa ikhtiar ka sensar kadar labu dulong shua unong budi unong pengor uktin kajing shisha unong lesbon unong yalang udai unong yada mensimpat kaplu hala karingin sumarkut pankiu senrang liu lat najing matlat najing yot hiar deiban kersi kapan siang kalau kenja kok tempat la mentah kathok kayeng kela eksaipan ki kampuri kin pau senang kum habasit pasai kahok kan i kan banjing hen ki bangman syakara
Toi Syong Knor bapanya jangan ikat jingalang ki para dekot ke sisi ki wede ki sipai ke seng na keleng ke beriu nyautrap ki riu rangba bet ki long kemi ki noilam na ki weipat ki seng balang ki noilam ki barim jong ke seng ki parlok nong patai kubur ba kumju ki pat ba jong ke beriu nyautrap nga shim me kani galat bat ka kabu ban aingu ningkong yo blay try nong tau ublai hangi ya kani gasngi kabalong gasngi ka basaken mau hakai istri jong ka jingya lenti jong ka seng New Trap Youth Council hakabakum ka seng hakani gasngi ngiyo ban rakhi ya kani ka jingya lenti jong ka lemba kishpotli kisnam nadu bala seng ya ka hakakhan New Trap unai tung jong snam arjar khatsa Pari habak kertiang dien syakip shipos nam kibalalet ngila banong bakum keseng ngila roy shibun hakajing bun pat lemba kedon jingdon kejongi yaki unit bat ki circle trekam hakeleng kabriu nyautrap ki unit bat ki circle kibala treasure ham nakawai gasngi syakawai pat ban perman bat ban shimkia halor ke gason bakajai benriu kaya kendu nakawai gasngi syakawai pat lakalong hakaliang ka kot ka kya ka kamai kaji bat ka syongsuk syongsan ngipen kenmau yanga yaladi bat kumju ru ki para nongilam bat khamtam ru yakid khot lani ki sipai jong ka seng bala seng ye ke chwaisi sipos na menchwa halor ka nongrim ban yada ban penne pensa bat ban kentiu syusyu ya ka snap bakerpang jong ka jai benriu nyautrap bat ki hok bakadei ban yobha hakiliang baro ki bakentup ya ka hok ban yada bat ban kentiu ya la ka jong ka ktien ka thliet ka culture ba karukom ki jaka puta ki lom ki wa ka khai pateng ka suk ka sngan bat kumta ter kaweni kimat ki ba ka seng glayeng nadu bala seng ya ka kata kadai ke ina lain permit kaba kadai kamat kaba khmat du jong ka thup jing dawa jong ka seng dai sosi banong baka sarkar jela kam shimla shim kya lo kani ka phang namar kumbang yo I haduk kini gisngi haduk kani gasngi ka momenta ngi kum ka kunhun ngi dang ya dawa bat yai khmi lenti baka LP kabalong kabangi juong galong kata ka sti kabanyada ya ki try muluk na kajing buhay snong jong ki poiwer ki poi hap hakani gari ga jongi kajing khain sting jong ka sarkar jela halor kani ga issue ka penbitar yangi ki khun samla jong gari ki badon ka jingkit kli na ka benta ka suk ka sngan jong ka jat benri hi bro kowe lada ka sumat lada ka sarkar ka kuman la ka sarkar kalhia ban budin bat ka sarkar pedeng halor kani ka phang rekum ka seng ngin yai khi yai ksat bandawa na ka sarkar bakadai ban pentri kame KLP hakini ki lum ki ba ie je ki jongi kiamara sesi amendment bill jong snam arja arpo yak baka seng ka juai budin na ka por sya ka por hadu menta kampat long an bat kani kalanang pendukha jingmut syusyu yaki khun samla kari ki batrang ban yadai la kari kamuluk lengba ki kendon an ki bakhlan ni don ka kentien ke bong baka ketien kalong udak uba penia fer ya ka jing kerpang jong ka jai benriu jong ka wei ka jai benriu na ka wei pan bakumta ka jing penrung ya ka ketien khasi ha ka khernet ka bafra jong ka riti sensyar kari India kalong sa ka wei pat kamat ka baka seng ka ju shimkam na ka por sa ka por ha ka baydei bakani ki isuru ngindang yai peteng ban yaki bat ban pentikna baya ka ketien khasi la penne pensa bat kentiu kumbalong ki weipat ki ketien ki bala yorung ha ka khernet ka bafra jong ka riti sensyar kari India pari para sipai ka jat benri rit pa jongi langi kiu hakiliang bafer reka jing bom don jong ki anya dari ki bakhlan kala pakhang ya ka roi ka kiu ka jongi ngima jinge aka khai pateng karep karyang badru hakiwedi ki kam ki baman gasngi
Ni terang kum kaseng menyoi ya ki an ki baklan ki ban yada ya ki put ki sam ki jongi. Ni don kam shu ya ki an ki ban penskam ya ka hok long tra jongi halor ka khendo ka siap ki marpo khendo ka culture ka Christian ka khai pateng bat kum ta ter ngashim ya kani karensan ban pensngau syaka sorkar bahkan wanra ya ki polisi trekam ki bayahab bat kasain perkat jong khasi khara lakalong ka polisi halor ka rep karyang ka su ka than ka puli dangli bat ki wei ki benta jong ka roi ka par ngimla ban len bakat baki snam kinang telun lanang kharoi ki jing sniu ki ba penjat penpra ya ki longyeng ki jongi bat ka imlang salang hi baro koi kamat jong ka jing di bat jing khai bean yo drugs kam dei shu kamat thamai bat kumba filasaki ka seng kayai trei miet bat singi ban pendu jat yo ni uyak jakor ubla pen sniu dur ya ka dur kadar jong ka jat benriu ko jongi ngausi ban tep baka jing sniu jong drugs nalor ki jaka sor bat kapsor kalapur ru shekinong kendong kabalawan ra jing ma sikat dei ya ka jat benriu ko jongi tang ka jing yo kem ya kinong di bat kinong di drugs kampat biang bat kumta ngi dawa kani kasngi yak nakasorkar bakadai ban seng ya ki rehabilitation center ki bapaka habro ki ki district jong ka jala khnang ki khun samla ki jongi ki balangop hu ni jat jing di kin yo pat ya kalat ban wan phai biang se ka jing ba ni dawaru badai ban penjur ka jing kem bat ka jing khajna ka jing khanra ki nong di drugs hapo kari ka bi ka jongi bat kumju ru ban penteri kampurai ki kendon an ka baidai ba ka jing penshitom ya ki bedon benta haki kam khai drugs nrei ka wei ka bangila yang scam kum ka senggalong longkat balong kajing kun persyak drugs jong ke HYC kadang rehem bat kan yai beteng haki sngi bat kipor ki banwan pari naluar ki babun ki isu ki bakta ya kayap ka im jong ka jat benriu nyau trap ka bamsa bampong ka desa ka wei pat kamat ka bakum ka jat benriu ngidai ban kpai kamat dangsian ka seng kalalap ya kajing bombyang hakrukom sami ki tin sop yeng dak tenat housing syakipat ba nong syong snong hakeleng ke jela bat haluar kani gamat ngiladap ban buru ke jing ujor syaka Meghalaya lokayukta bat syugui kibor ke jing yakun ni kabam sap bampung kandai ka wei na kimat ki baka seng HYC kan yakun doyap ban penduk jat hakni gari ke bi je ke jongi namar kumba ketien kumba upuk Francis ula krenteng bar ula ong ba corruption is paid by the poor ya ka bam sap la siu de ki baduk bat ngidai man sotu bala ka bam sap ka jur hakani ri ka jongi ki ban shakta kindi ki nong shong shong bat kamtam ki duk kirangli na bon shakta na ki dor ki mur ki mar ki mata ki bangi pendon kam ban kasgi nga shimru kani kabu ban khot ban wer ya barolang kentup ya ki bor kaan ki para seng bhalang ki bor penya snong ki nong patai kubor bat ki wei pat ki kenhun to ai bangin ya trelang ban penduk jat ya kani gajing sniu kabala long do long snam haka imlang salang jongi ngimla ban len bakum ka seng ngidai tang itai kenhu ni berit hapliang jong ka jai benriu nyautrap nrei ngin penti kenapat ban aslam jong kani ka kenhun ka jongi ngin yai sei ya ki khun samla ki riu rangba ki ban ya kit ya ba ya kalengkor jong kari bat ka jai benriu ka jongi kumbaga snam ulong shwa ka tuat haki thiet snam ki jongi bat kum taru ka kentu yangi tur syafrang sipai kari ka thong para sipai ka don hakmat kumta ka khot bat ka perta yangi bangin ya teli ka wei bat ban long ka jingkerman ka jingshai bat ki telau berhem na ka benta ban im ban sa bat ban kiu ka jai benriu nyautrap ka bai je ka jongi tur syafrang sipai kari kublai shibun kublai syajarngu Islam ke HYC Islam kari baka jai benriu nyautrap hi barak kuai kublai shibun kublai syajarngu so badai ban ai kublai shibun nin kong shwaya samla perkhat khadau sau na kabenta ka jingruai ka janspong ka burom ukhat arbor bat mentan shipang ilaya sngo ya ka jingkran no president John HYC ibaroi kupar sendram ibala penshai hangi ya ki jingtmu bat ki kam John HYC ka ai bakalale
kalong nak menta ke bahagamiat bat kajing suk kajing shan jong kani kejala kajong ihi barok kawai kublai shibun yaki kantin jong pi Presiden Badan Buram jong ke HYC tementa ngin poino shakawe ke benta hakaba ngile that banya song ngin skap no ikijing ruai kakenhun somersault kabadai kakenhun kabakong san hakaban pinbit pinbyang yakijing ruai na kabanta ka thup jing ruai kaba ar jong ke HYC galalong kaba pinkre ban pensau hangi yakijing ruai kijong ka tekat bangi dang up yakijing pinkre kijong kiru nginyo skau no ya kijing kran ai kublai na Vice President iba Don Boklang Karlindo. Tur Syafrang. Kampia Badan Buram, Ibu Peniat yang kena jingilang, hak kena kelingko, dap siposnem, umaumer, jonggalan tiat ke HYC, kong lusitas im, ki kendram kilendan, ngamlak syuk ban mention ki kerteng jongki, kinongilam, jongka kenhun, ki belalaj, lani ki belah syong tan haswa jongi, kinongilam ni kiwi pat ki kenhun seng balang, bat ki special invitees ki bangila khot kerpang. Kani ketika sengi, ya kebakum ke kenhun, nginomla klem da kertiang din, hau ar hajar khat sau ubaman syua. Sikentien syua pangan cemi ke kabu banai kublai. Ngalalong ukuan vina hak tu kepor bat ibarham saibon kum sekretari. Ngasko bani itu tang bo pindup tep. Ka kentin New Trap Youth Council kadai ka kentin ia keba ngilayo na weiru rang ba. Kata kalong banya menjur lang bat ngi ita ide iba pendabor tiaw saibon. Tong ini tapti nagamda kenika jing ai jumut lang jong wei na kirurang ba. Katin pira tur syaplang sipai geri. Kadai katin pira kalbami lengba jing ai jumut nau presiden ubaningkong uba Peter Jelawai. Tong ini pelong jing tapti nagamda ini arteli. Ngasuka benong kimau jentut kiding pengkiang kibalai pujat ngilai kendo haduk bangin yo ia kena rakesh posnam. Wirurang ba wong nga hatu balai pimri ak ia kena kejing syakren kejong pi. Ngaong yun wirurang ba kurang ba pijulet kai man lakastep ngajui pi jumarero nang ne sipo golfling. Tuyu tu nga, yano pijio kendo menstep halanti lada pimare naduk na yeng syaduk segolfling. Nga ong umday ubreu baim kumo pimanga, yano pi kendo uong ngai kendo ya kiksau. Kiksau kiwiar bat yu man la baumi na yeng man la kastep. Tengah keli yu pilek kumno. Pidan kajing temu ban poi syeduk segolfling pilek kumno. Uang ngamju kertiang dien lane ngamju ya don por ban pendut por ban simau lane ban kawang dik so ngayat lang jong lenti. Tekaju kajubab ngaong yo toru rong ba. Ha kajing ya lenti ba si posnam jong HYC. Ki babon ki wiar. Herengim don por. Namar bangi sutho. Baka thong jongi kalong bangin sakri bangin aye ka babahatam nagda kajat benriu uhnyo trap uhnyo wasa. Ngan poi no isya kabenta banai kublai namar ba ngila suthu baborok kala jolong than ke program ngila kwa no ban poi isya kanika session ka baar. Ngaskwa ban ong yepi ka HYC ka ai ya keburam lane ke jengu yo blay try kendat. Kung mangibo yo
kum kapten unoi lam jong ka kan hon jongi te kani ke ski ka bamenta ngan ye tho bat ngan pen kan mau ye pi nalor ka jingo leni ka burom ka ban nang kong dong ai nong bu nong thao Sobha wat nom klan haka jing sedang jong ke HYC mano badan ringkat haka jing dap sansnem ke HYC mano bajudan ringkat bat menta mano bahos leni balong kum kompia tongin aga jing thapti bakerpang kata kalong ye ikong Lusita sim iba judan ringkat bat ngi nado kesgi ke beringkong hado kani kesgi ke bamenta te khnang bakanom shimi kapor namar nagle jongi ngilapen kre ya kami mentu ke bakerpang nam da jongi ngakentu ya ki women swing jong HYC ba soma banon ra it kami mentu nagam da jong ikong khnang ba ngin yo ban ai ya kini ji ai subhan na jongi Kublai shibun kong Lusita te menta shobangan ai ka jing ai kublai kidon ki paralong kabanginom la banlen lada khamaki kasur jung HYC lesi kitu bana ribhoi nani na po rilum jantia nani na west na southwest kinom ui ayu ke HYC ketrekam kata kalong ba ki press lani ki electronic media ngasoba ban kentu ya ki paralong printing press electronic media lada kidon nak kinong lam bah khamat jong aslong press club soba bakinwan hang ni kadon kejing ai soba nagleng jong HYC nagamda jong phiru kumju soba ki dikhot lani ki reporter soba banwan lang hang ne ale to kublai shibun namda jongpi ki parlong anong tho khubor printing bat ki electric media jementa ngin poino shakjing ai kublai kaba lese ngan shim yi ka kerteng jongki khnang bakin sultanat namar bakilaya lut bat miet bat sngi bat buj bat bor nagamta ban rakhe yakni ka jingdap shipos nam ting soban ka jing ai kublai kaba ngan shim ka kerteng nando number waiter ter kajing ai kublai kabaning kong galong shei ba kit chang piang ibadai nakakan hon somasal nangta iba grek nong rom soba mai thapti ikong pensuk sim yong iba ador chang piang somasal iba dawan hok chang piang somasal ba dajit kharkungor somasal iba penchai kharchandi somasal ikong amabel susgi ba one job soklan kong kentiulin mau pnyang kong bahon marwen ba perkhat khardosau ba agustin kurba ba meban lingdo ba batlador khongno ba shibor maukon ba eldhar barkakenhon jongi ba edi kharsentiu barkakenhon jongi bat kiwei kibala penlong lane ban penbit penyang kita gilong ikong subjai swer I pastor Nathan ba Rafael Warjri ba Gregory Warjri barkatim jongi ba ban bahasa kami bat kakenhon bat skem manyang bat kakenhon bat kerman yuria bat nginom la klem da ai kublai ya kani kawai ke department lada klem maka nginom yo rung la nginom yo shong aram hakitugi syuki jongpi kita kalong ke departments of art and culture jong ke sarkar maklia tongit pelong ngaji tapti nagamda jong kini kibala pelong yak program kababit kababiang bat kabaphu kabaping Tinang leng jonga nganom shimshu ya kepor nga ai kublai kelum lang yaki parado ki parasnam ki balayawan hang ni kham tamro yaki tu ki parents ni kimik pa jong kini ki samla ki bangla penkup burom hagne kano pha jong ni kaski bat kum joro yakino ilam barem jong ke HYC nga ngai scam balik si
lada pimsum la don chu lane ngiro hakwes ngi lada ngim don chu ba ka kanhon ngene ai man sim ya ka HYC kan saraki nang ne shikmat le si ka khat sam ne arpo lane saupo san po sam ngini don rekat ban peni bangi don lang namar bangi sutho bangi fomi ka HYC na do ban kong kalong hi ban ai ka ji chakri ka ba bhatam namta kari bjai mreu khublei shejarngo tur sheprang sipai kri Islam ke HYC Islam ke beri nyo trap khublei ublei nyo ban khulangi iwei
Kon shinrang imei kani kade kajing ruai kebai kong tunsuk kum kolong kemen ruai nak mata jongi kwa ban khodi idei idekot tang mai idekot ibni ka riu kan thei ha kani ka kan hon ka jongi kon shinrang Kadaya pi minta
Jam syakhat input ya pi ukur kari Jam syakhat input ya pi ukur kari Kanibar kajing ruai ka kren shang kajing internet kajing ai jong play ni bagi lom ki wa ki ksat bat kum ta ter kajing internet jong kari khasi kateng jong ni kajing ruai ka ai ki ai kerteng ri you could real Jero nam ka jing purnai barem doram la ban siu Sashi pangkas ni ga best that iya ka jing dum jing shai kawan Ki pau ki dak ka jing shisha play ka la ka jing long jing man Sashi pangkas ni ga dam mati sikate Kenar dia pong jan karo isang banyak Umaru banyak kau berkiti berkiti dengan penthong bila banyak ruai lang besok ruai jong kari phoi huni u kwa pan nek kaleng kiso jong ka than war ki me ki kwa pan ki sha jrong u shona ki lom nong phlang u so me pan ni na la shong Shan you Christian Sharaba Japli Golak Letno
Lagu ni sultan nak kesur lagu di utara lagu kesing. Kumnongin kershan yu krisen cara baca nak leno. Kanongon nak pelajur pilihan song ni kejuruai. Lalong sedang. Lalong. Kumnongin kershan yu krisen cara baca nak leno. Kumnongin shannya ya kapla pisau badan kasabantro. Kublai tiga ni yakine ofalale supete ikumba job maki ken gambar mublai kumnong tershanyu krisen syar baca pelno kumnong insyanya ya kapla pisau baru kasabantro kublai tiga ni yakine ofalale supete ikumba job maki ken gambar mublai Bakwa Banwan Syakmat, selamat Banwan, kani-kani kapor. Kiong baro isim nile undo ide taki baisya. Baro ki bangsa ki mapiriang do hadu suka. May nong kabangsapkan lapsi sin, wadi ki basten banher. Antampi kap hao batu basuk, porke dia bilang ler. Ibenang yang kini ruai dang. Kelun kabama. Kesur Kedutara Pavin syukredam kejat akan jaga ke Pavisyong Lesim dan jengmot Wan sini syukmat Apa siapa syai Sapantro, i
Syarawan rakyat so. Ikong pensuk ihaban ya sngoi la dia sakhandiat ha ga speaker te kamile oh 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 kaniro sa kawai ko pina man wai lang oh 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 ninyo sngoi pipit wai man ta
ikut hendai yak ni kasih ruai ni dan ikong kentiu len mau penyang bat ikong bahon marwen iban ruai lang bat ni kita inong ruai ki ruai mene kerpa diki bikin wan sini sukmat bikin ruai lang bat ni yak ni kasih ruai guess Piye em? Stop!
Jigruai hey ho mentan Reishwa bangin ruai ngakwa menkhat sa laingat ki perlok ijungi iba perkat kardosa nanong stone iberwai ke jigruai jan spong ai ke jing thap ti ikong amabel susngi na kitan jawai but uba one job sokrat perlok ubang isotunat ya kato ko jurwai hey ho kilarwai de kini ki sangut kinang ruai ringkat badi kong pensuk ngati ngasyurwai kenyat te i kong bahon badi kong kentir nginai jing thapri yaki nomor kai ga ba kilano senjang hoi kani kadai sisen si pausnem kadai kapor ya kesipai baginwan hang ni begini syat ngin lekben na kapenta kajing penla bakajing la jong kasengi baro kawai beno senyang komto hakini ki sipausnem one perlok stangar teli kajing ruai one Menoblah sengap bahaya kecil ruai hai ho. Menoblah share. Menoblah lagi kiten. Hey ho. Bawan job. Idan kam kendian kasawan ha kam ning monitor check hey ho check Narai eshi se
kin yang lang bani hang ne ngin ruai ya kejing ruai kaba lapau hari kasih kane kamde kejing ruai tang jong kon hon somersault kan ong ipi kade kejing ruai kaba tu hang tiet nam jong wai buai unong song song kabri hinyo trep berdashnam kasur katang muri
masuk hang ba apa. So way ukaitor lani ar but uban wana hadian jongi ba one job chocolate ai gajing taukti in simpor tang kendet tang sibet por tang sipang in simpor but pin number be she sen siposnem lasip snam long show lase daga way pat gan kulai sibon Hello, check. Kajanmit, kabasuk, kabakmani pi, ko kisipai, kabriu nyautrap. Ngasngau sarong banyeng hangni, banyo dan benta hagini kajing ya elenti, kabasi posnem kajong pi, banakaliang kajonga, ngasim ya kalat banai kublei, kasngi burom basuk, ya pi iway pa iway. Tementa ngin sedang ya kawai kajing ruai, kabakantup, hapo kanika album baar kajong pi, kabakerteng kajing ruai kajong benta. Bat kani kajing ruai, ngala penwandur kat bala, bat yade, bat kajing long jong kani kajung, ya kabang ilayo, ya bun kijing pang jabing, kijing pang jingmut jing perkat, kibalong kum kikrun, ya kari bat kajaj benriu. Tengah kermen bang dang ila rilis yang kani kajing ruai, iway piway, bat kan sadeiru, kakubor, kabaway paway ukun, ki hajar jong gabri nyautrep, kinyolem ya kakubor ban sengam. Ijing ruai ini bakam suki kendiat. Hadin ngin saya suki kan saya bakam yasat mo. Kata dang suki like kamensau. Denum deh. Ngisa ai bet senam sibet. Beli nok truk. Ketuka basen bak kerek ipi. Kamai ka truk dia.
Katra pelak katra. Long bapin pelak kintian ka ayu. Kalong. Yesha kintian. Suarai kinshim kasneng kakrau rengkan kaseng kama akajing janai kenang bapating kan ba ngilanang yanang roy kan kum kajung iheng isan lau rius pa nidung jingpang nang karoy kan banang mikisni bakta kam tam kapel kat ukun kasih Hei gukun kari tu kendit penriu Jing syate syakum babun kum nungin kiu Ishi pai batlon kum nukin layakun Haba pangki jing mun ngikelanong syur Jingkuat kapulkan kuan mentoy tang haladi Hagirom kapul teibun ki bakla lenti Jingbang kinang karoy haman ki ying tisem Ki bab niyam ruya kajing yatim lem Labun sa tang unong kersiw kasurmi tang jisawa Ia jujot kajaj penriu don kamban bun kinong penba Tupan konyala di baro di banlong baklain Ia gijing wang rogeri don kamban samban span Yano bangang kedukti Yano ngin keno Habalaya puik malut Ki jing sya kento Ki bashi dakin hangsai Pantre shitom Ubabun balang watang banyo burom Katanang statun ki jing pentami Ya kasyong suksyong san Kiwan ban luti Kabam sap kabam pong Kakela jing pang Karhabor kabishni Agaim lang salang Hei gukun kari tu keldit benriu Jing syate syakum babun kum nungin kiu Ishi pai batlon kum nukil layakun Haba pangki jing mun ngikelanong syun
Labun setang unong kesiu kesulmi tang jisawat Ia jujot kajaj penriu don kamban bun kinong penba Tu penkon yala di barot di banlong baklain Ia jengmong kari manusia uban somban spai Halanot kan mau menubat ram Jingkuat kepelkan kuang mentoi tang aladi Hagirom kepel teibun ki baklalenti Jingpang kinang karoi aman ki ying kisem Kibab nyam duya kajing yatim lem Labung setang unong kesiu kasurmi tang jisawat Jot kajaj penliu don kamban pun kinong penbang Lupet kon yala di baro di bandong ubak lain Ia jengmong kari manusia uban sampan span Kublai shibun Tie Syabangan ruai pedis ki jeng ruai ki bang jeng ruai man kepor Ngapan mam na pi ba ngadi unong ruai ba iet te pila iut ngawi ki kintin ba syo jengmut jong ki nong ruai na sumasal te ka jeng ruai kan ya ki jeng ruai ba iet in ya ba iet henreng sim benta kumban pen kemen bat pen biriai pi hagani ka janmit ka ba menta te i jeng ruai ba kumno pi kwa ban ngin ya syak ngin sa ai be katu menta ngin ai jimari They play a so but one job ila IP to jing ruai ke ba syo jing mut mentapat yong ya pi ba pin request se in ruai da kai da ke Jimari ha to ni ai da ke Jimari da ke Jimari Dang ya boy mai just guru shong lang bet ngatang hajan mapi kitcha bayat badaro ya nokti endah tia danga jimari jimari hanapi jimari hanapi kemau por menshwa Syabayang badang Langi min Lanengi biskin Ya bam lang benyi Mar kendit Hey Jimari nganapi Hey Jimari nganapi Chang dak surfi Rapi nangaman gajaka Oh na Jimari napi Alang langat si sisen penji Nojong Jimari napi Hakwar badiaw basusi Kuangan pengen napi Pengen napi Ailut baroka jingin
ngana pi rai kun baro shi jing im ngan pi kwa shin nam ngale mazun ma pi ya no shanga ai no nanga kakti bien banga kumpor menshwa kitu kipor bananas kushana endan tiad hadorang em jakamo wi hadoran ma pi yo jibenya banang yomro viganang mi gasngi endara hena sanya samar jangai nganti uhida kelas fishala banunga bandabri jimari 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 nganapi jimari 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 nganapi jimari 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 nganapi jimari jimari ungaris no amben ngalando yo shuti tang ladis mi yaris no tipet glowing anabri andadap zoom dansa mare benga shapi wala kijing bampi nangatang iruti ay humari 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 nganapi ay humari 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 nganapi kemau kemau baong imay pordang ya boy shuya jimon yaw bay hentia bala kam ya hesian nadika mensim jimon shenam nganapi hey jimari 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 nganapi hey jimari 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 nganapi wala datang ke syam magnamba ipong ya jing mun jing berkan jongai laban rong man kapor bayan keleng kasnong ngadu karyam kaben labyang lun nadong syadong hey kong te 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 di tang ma ki marway hey kong te 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 hilong gu puri play Kini ki basyong ni kuat dan kuat begini basyong kin salang. Dengan request sepi one salang. Baik. Wala impong jeans te juta akim bekop baro sawa yom hangati im juflok bandia jong kiway dang lahi jong la jong compare la isok may lahi day na nong kendong jinglong bajanay halakas makasing ibatip ka syakatiu ibatip ka kamyik besim ka kendewan menbin ngarupan ngabagdatan dik dik ba ilong ijong kikentin balung ya donor ki penom ngam jung ya bang penyipi jinglong bashi surya ngaku pen shobi kam dolele abapirki ngakwa shisha jong pilon kam damba pide barashnong ajing im jong apion kesiu kundam jingi kudur babriu nana nana jingi hon nana jingi tiang nana hamba penya baro kiliang mengkapor bangadon hajan jong ki da jingi ti pendam yerunun teling hajing bejo kaler yubi batyang banyo jingi napi shishang adas liang dahara basempen gende kasyadam ngala iti kung kakusim jingi bajanay hapi jutang haklela da piru piso yadey ngakwa shisha jong pilong kam tamba pidey parashnong hajing im jong apion kersiu bapendam jingi kudur babriu wala datang kersya makna baipong ya jing mun jing berkan jongai laban rong mengkapor bayan keleng kasnong nadu karyam kaben labyang lun nadong syadong hey kong te 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 di tang ma ki marway hey kong te 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 ilong gu puri play
Bapak Kisin. Hey con thề, 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 hey con thề. Chỉ dẫn khi mà quay, hey con thề, 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 hey con thề. Vì lòng của đi lấy. Kamen siam zonga, what habat kamen mirunga poi rumah, naru kamen siam ngada mut shisha, ombang aku lar ninga kren rumah, bahaki loki joru mea tukana, nalur zong kiba ik macawi kim kaba, atu pilare ban priang yanga, hika mahade ngalong upasya. Ladang aku kesporuan usul tu baklana marabi ngawan kesel kumbang ada yang terwak unong tau hiblabu dima unong pendong halai shimrum banjadon lai jong ijong dalabi kapor halai jong isamoy syaying ikiaw itaw baro ingin yapoy makiban riyang ikiban sumar hangi aslaga bertay digli baba jing mojing berkat hilam syajai kadur jong kika pola dong nesyahi tamaki Adim doang Ngakloi ban ki dia ka kia ka shon Ngalong jong ki baru shi junong Ayang dong Jong bi shi junong Tiri jingin de jong kamen sim jong a Wara batan he Ngapa rumah Ngadu kamen sim ngada mut shisha Ombang aku lar ni akan rumah Wadhaki loki joru maya tukana Nalur jong kiba ik macawi kim kaba Hatu kilare ban pedang yang aha Hika mahade ngalong upasya Kirong kapertingam don happy banterwa Am labat tabyak manjong hidak sirupa Akish ko jong bimintang awan ban pensau Ya jing ika bajul kum kiklur bom lanyo Ya jing shitom na marjong pingan sya Kan yami non na shitom kan bangala Jing tenju baharu kong ngalong balakre Ilen tiba siung lem gitem ngan mare Ya jing mo jing berkat hilam syajai Kadur jong kika paradong nesyai Kamaki Adim doang Ngakloi ban ki dia ka kia ka shon Ngalong jong ki baru shi junong Ay ngalong jong bi shi junong Tik tik jong hi ayen ban Nadu menta kasih Ngenye aren ka Pianang nem kena kejurwai Bagi nyerwai lang mo One, two Walatang si senyoji Katara hapdeng langti Kadur keman balung maki Mau bengaman kasni Senam emti kajadu Wayo jingan napi mantayu Ladalong kamun nguban najrong Kasingkrung mangakwa bapienlong Kendeman bayoji Shano syuhan lam ngaku mapi Barom baros dang yaong Kabon kabastay de hapos nong shibegila Shibengkilanti Ladem na en persyang Kajong uso, kajong humari Nang bayo en yaya lang Habatia basyong, watcha badabri Ken mau bengatang napi Senduk jingin, hadanan mga Di mapi baban syabi Nare 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 nana Nare 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 nana Nare 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 nana Nare 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 nana
Shano shualam aku mapia pertai na deklai hari jat iti kumbala ocean kiblai tang lami pina dong barosang unia ang ida dom ida kebitar ngatang shu em no yelang na lor makinu kwasyungan jalan di na marhajing mujing perkan nga em jakarang napi na diru kom yaj o kumbatu bejis biak o ida hun ga mensem ngatang syur keli pitiak jaramat halakas tem syuji kom bekin bariam nangala pipen yapsen kasur piro kabajam kin bale pijis o majis o belun pi hakil yang baru nakiba benhang ne habertai jeker pangana pi marway shenam shenam em ki gajadu kuayo jingana pi mantayu ladalong kamun nu banajrong kasingkrong mangakwa bapin long shibung gilat shibun kilenti ala depan persang kanus noin kanus otenan tang banyo banyaya lang habat ya basyong wachabalit rei ngakan matang yapi sendup jingin adunun zonga demaki babat syabi Shaklem jing kuslai kawai ka jing mun ngin bu halabi tu kya ki jing siu ki bakan sami hey 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 kasap kapong ngin kentiu ho mar kelyang ya laki jong ngin yarap haman kiliang daka jing I jing telingin jo pertai tosang mapi ajing malam yaki way when nai kaya lemeng jong ki way nganam butenek beroyong ki umar lokalu senam senam na poriwa hey ho wat shong kliki enjoy kadang biang kapot sachain da pilayat men mawale sam laju bo jing du jing kermen warai ganjo Kum kisipai kering nom du jingerman Tia kiwe ban yaram Jingger kan batemai tu ai gitki Sign through the crowd and yiggin me Len tiga basngai ni drum gitar Jing evo kun im laban Beslur ngiship gaji kikli ya tuya ingin ya besha jengai daka jing sungin shaklem jing kuslai kawe ka jing mon ngin bu haladi tu kya ki jing siu ki bakan sami ngin ya lam shaka mon ber ngin ya lam shaka diang ben kilak dan lagi surbabang Wandong bersyakin nangan baru o yang kilang hala ijong istai lemjing lera